Clear? So under marginal costing, we have already taken some fundamental assumptions where it exists. So first one, all elements of the cost must be segregated into two heads. One is fixed and other one is variable. No other cost. Only fixed cost and variable cost. Okay, the total cost of the product must be divided into two fixed and variable components. Second one, fixed cost must be remain constant. It must be remain unchanged for the entire volume of output. Whether we are producing 100 units, 200 units, 400 units, or whether we are producing zero, that is no units, the fixed cost will remain constant. Example is factory rent. Okay. Third, variable cost remains constant per unit. So per unit variable cost will remain constant, but total variable cost will change on the basis of level of output. So variable cost per unit must be constant irrespective of the level of output. Suppose example of variable cost, please remember raw material. Clear? For production of 1 unit, let's say we need raw material cost 5 rupees. So when we are producing 100, so it will be 100 into 5, that will be 500 rupees. That means when the level of activity will increase from 1 to 100, the total variable cost will change, but the per unit cost, look here 5 rupees per unit cost. When we are producing 100 units also, per unit cost is 5. So per unit variable cost will remain constant irrespective of the change in level of output. And third one is also important one, selling price of the product must be remain constant. What is the selling price? When we are selling 1 unit, let's say selling price is 10. When we are selling 100 unit, let's say selling price must be 100 units into 10. That is 1000. Are you getting my point? Here per unit, for 1 unit it is 10. For 100 unit also, per unit selling price is 10. That is the fourth one. Okay, fourth assumption. And fifth assumption is about the volume of output is only factor. The volume of output, that means the level of production, is only factor which influence the cost. That means the total cost is going to increase or decrease on the basis of the volume of output, When the output level will increase, the total cost will increase. When the output level will decrease, the total cost will also decrease. Clear? So these are the various assumptions of marginal costing. By taking all these assumptions into consideration, marginal costing has many components through which, or many tools through which, the management or the top level managers can able to take judicious decision about the business organization. Clear? Sir, ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି. Yes, please. Sir, according to number 3, variable cost remains constant per unit output irrespective of level of output. Yes. କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ DTC ର ବହି ପବ୍ଲିକେସନ ହୁଏ, ବୁକ୍ସ ରେ ଆମର ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ନା ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ନମ୍ବର ଅଫ ବୁକ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ମାସ ବକ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦି କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ରେଟ୍ ବହୁତ କମିଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ. ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭେରିଏବଲ କଷ୍ଟ କେମିତି ସମାନ ପର ୟୁନିଟ ରେଟ୍ ଅଲଗା ମାନେ ସେମ୍ ରହିବା କଥା ନା ଅଲଗା କେମିତି ହଉଛି ତାହେଲେ? अच्छा, पर यूनिट आपण वेरिएबल कॉस्ट जदी आपण चेंज हे गला सेटे मार्जिनल टेक्निक कॉस्टिंग टेक्निक आपण काम करिवनी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू मे फॉलो अदर कॉस्टिंग टेक्निक. बुझले कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो सर. आपण जो कहउचंती सेठी आपण टेंडर हबो, कोटेशन हबो, आपण 100 टा यूनिट हेले से कहबो पर यूनिट माने कर 100 टंका. आपण जदी 500 यूनिट को ऑर्डर प्लेस करिवे, आपण कहउचंती जे सेटा आपण को मिलिबो 80 टंका रे. दिस इज योर क्वेश्चन. ये सर नो माने जते बेले मोर अधिका क्वांटिटी मु डिमांड करूची सेते बेले प्रोडक्टटा माने कॉस्ट मोर कमुची. एइठे मार्जिनल कॉस्टिंग कहूची
variable cost per unit will remain constant. Variable cost will not change. ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯେମିତି Variable କି cost, हाँ। ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ନବା ର ମେଟେରିଆଲ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ ବ୍ରେଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଫର ୱାନ୍ ବ୍ରେଡ ଆପଣଙ୍କର ମନେ କରନ୍ତୁ ର ମେଟେରିଆଲ କଷ୍ଟ ଇଜ 10 rupees, that is variable cost. Are you getting my point? ଯଦି 100ଟା ବ୍ରେଡ ତିଆରି କରିବେ 100 into 10 ଆପଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏଇ 10 rupees will remain constant per unit cost, that is 1000. କଣ ବଲ୍କ ଆମାଉଣ୍ଟରେ କିଣିବି, ତେଣୁକରି ମୋର ଭେରିଏବଲ କଷ୍ଟ ର ମେଟେରିଆଲଟା କମିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟାକୁ ଇଏ କନସିଡର କରୁନାହିଁ। ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟିଂ ଓନଲି କନସିଡର ଦିସ୍ ଆସମ୍ପସନ୍ସ। ଆପଣ ସେମିତି ଯଦି କହିବେ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଫ କଷ୍ଟ ଆମେ କହିବା ଫିକ୍ସଡ ଭେରିଏବଲ ଅଛି, ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ସେମି ଭେରିଏବଲ ମୁଁ କନସିଡର କରିବି, ହେଲେ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫିକ୍ସଡ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରେଟ୍, ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରେଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଲି ଆପଣ କରନ୍ତୁ 2000, ସେ ସେମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିବେ କି? ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଆନାଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ସୋ ସେଇ କେସରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରେଟ୍ ବଢିବ ନା କମିବ? ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ବଢିଯିବ। ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ଅର୍ ନଟ୍ ଗେଟିଂ? ହଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ୟେସ୍ ସାର୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? এইଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଆସମ୍ପସନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେକର କହିବେ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଆମ ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 0 ୟୁନିଟରେ 15,000। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। yes or no? ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଲାର୍ଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 60% ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାପାସିଟି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟିଲାଇଜ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ in order to fulfill the market demand. ସେମିତି ଭେରିଏବଲ କଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିଲି କଣ, ପର ୟୁନିଟ ଭେରିଏବଲ କଷ୍ଟ ସେ କହୁଛି it will remain constant, it may not be changed, it cannot be changed. ଯଦି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତେବେ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଡିସିସନ ନବା କ୍ୱାଇଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ। सर हेलो yes सर गोटे कंपनी रो चारिटा फैक्ट्री अछि, चारिटा फैक्ट्री गोटे होची प्रोडक्ट होची मैन्युफैक्चर करछि, समस्त कॉस्ट पर यूनिट सेम रहइबो ना अलग अलग रहइबो? कॉस्ट पर यूनिट कथा मु कहूनी सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट को गुडा जेमिति आपनकर रॉ मटेरियल कहिबे, लेबर कहिबे, बुझि परछन्ते ना नहीं? आपण माने करंतु गोटे मशीन मैन्युफैक्चरर करछन्ती, ता पय आपनको गोटे मेकानिक पर डे लागुची। जदि आपण 5टा मशीन मैन्युफैक्चर करिवे पर डे, तबे 5टा मेकानिक आपनको रहिबे ना नहीं? यस सर। सो सेइतरे वेरिएबल कॉस्ट जोडा होची गोटे मेकानिक रो जो कॉस्ट रहउची, जदि गोटे मेकानिक रो कॉस्ट रहउची पर डे, लेबर कॉस्ट सपोज 1000, तो 5टा मेकानिक रो भी रहइबो 1000 1000 1000 1000 मींस 5 into 1000, that is 5000 पर यूनिट। 1000 will remain constant। आपण कहबे आज्ञा फास्ट मशीन जोटा मु तयारी करछि सेटा मोर 1000 टका रे से मिस्त्री राजी हेछि, किंतु सेकंड थर्ड फोर्थ मशीन मु तयारी कला बेलू से माने 1500 मते डिमांड करछन्ती। सो सेही केस रे कोन हबो, दिस टेक्निक विल फेल। बुझी परछन्ते ना नहीं? आपण माने सब लॉ ऑफ डिमांड भी पढिथिबे, जेमिति हमें प्राइस आउ कोन डिमांड कथा कहंती। जेतले डिमांड बढ़िबो प्राइस कमिबो, प्राइस बढ़िले डिमांड कमिबो, इजंट इट? एटा लॉ ऑफ डिमांड कहउछि तो? yes or no? Yes sir. यस सर। But certain by taking certain assumption, please remember, otherwise law of demand may be also void. What are the assumption? से कहूची जो गुड़ाक एक्सेप्शनल गुड्स अच्छी बा एसेंशियल गुड्स अच्छी ताकू से कंसीडर करिवो नाही।
आपणकर मु भेरी सिंपल एग्जांपल आपन को देबी आपणकर माने करंतु कैंसर मेडिसिन रो गोटे प्राइस ता आपन को मागणा रे मिलुची फ्री ऑफ कॉस्ट जार कैंसर डिजीज नाही से मेडिसिन नेबो की No, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट बुझी पारे ना नहीं सपोज वन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर तो सेही मेडिसिन ता ताकू जदी 5 लाख हैला रुपीज जदी 5 लाख प्राइस भी आसिला से ताकू नबना नहीं दैट इज एसेंशियल प्रोडक्ट आपण सॉल्ट कथा कहि परिबे सॉल्ट जते बेले हमें कहउचंती आपण जदी सॉल्ट पर केजी आपण को 2 रुपीस रे मिलला पर डे कोन गोटे केजी कंज्यूम करिवे की आपण जो 50 ग्राम और जो 70 ग्राम आपण कंज्यूम करचंती पर डे दैट मच यू कंज्यूम whatever may be the price isn't it बुझी पाले ना नहीं exactly in the same way law of demand रो जेमिति आपण कहउचते हमर assumptions अछि marginal costing रो assumptions are also there on the basis of the marginal on the basis of the assumptions of the marginal costing the manager will take the decision when any assumptions will change or any assumptions may void in that case this technique may not work is it clear बुझी पाले ना नहीं yes sir Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. assumption माने हमें assume करूछु याकू assume करूछु जेमति माने कर धरा जाऊ हमें सेमिति assumption हमें assume करिछु एई गुडी को जदी फुलफिल करिवो conditions then marginal technique costing technique is one of the important and vital costing technique through which the management can able to take the decision okay Yes, sir. Yes. chalo so these are the assumptions please remember now we are going to discuss about the absorption costing and again we'll compare between the marginal costing with absorption costing okay तो जते बेला में प्रॉफिट कैलकुलेट करूछंती अंडर absorption costing look this is a format through which we can able to compute the profit on the basis of the marginal costing are you getting my point so jete bela me profit compute karanti what is the formula selling price minus cost price is equal to profit so cost Profit. price minus sales price is equal to loss yes or no Yes, yes. standard 3 रो हमें स्कूल रो पाठ पढी के आछंती हां या नहीं so in case of marginal costing एई केस हमें देखुछंती फर्स्ट जेतले सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस in case of marginal costing what we are doing what is the amount of sales then we are deducting what is the amount of variable cost okay on the basis of that what we are getting that is known as contribution okay Yes. and from the Yes. contribution again what will we are deducting the fixed cost after deducting the fixed cost what we are getting that is our profit is it clear Yes, sir. this is marginal costing मु जहां लेखु छी आपण देखा जाउची की ना देखा जाउनी Yes, sir. देखा देखा जाए। जाए। ओके आमे जदी टोटल कॉस्टिंग बा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कथा एटी मु नेबी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एठी हमें कोन करूचंती आमे जस्ट कन्वेंशनल मेथड वी आर फॉलोइंग व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स दिस इज लेट्स से दिस इज माय अमाउंट ऑफ सेल्स फ्रॉम अमाउंट ऑफ सेल्स व्हाट आई एम डिडक्टिंग व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट आई एम डिडक्टिंग ओके फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग दैट इज माय प्रॉफिट इज इट क्लियर Yes, sir. this is the costing technique which is coming under absorption costing otherwise it is also known as full costing that means entire cost can be taken as total cost okay absorption costing रे कहबे सर आपण कहीं की सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट सेठी सॉरी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट कहीं की कंसीडर करू नांती ना absorption costing रो सही assumption होची कोन entire cost must be considered as total cost marginal cost रो कोन कहूची entire cost can be segregated into two one is variable second one is fixed is it clear Yes. so how we are computing first look here point number A we have to take the sales that is our revenue so let's say this is my amount of sales so out of amount of sales what I'll do I have to deduct all the variable cost
like direct material is the variable cost, direct labor cost, direct expenses, variable production overheads. Okay. So here, what I'm getting? I am getting the variable cost of goods produced. Then what I am doing? I am adding the opening stock and deducting the closing stock. Clear? If opening and closing stocks are there, this will be adjusted. After adjusting, I am getting the full and final variable cost of goods sold. Clear? Yes. Then what we are adding? We are adding some variable office and administration overhead. Variable administration overhead, variable selling and distribution overhead. So after adding this, what I will get? I will get variable cost of sales. That means this is my variable cost of sales. So sales, that means sales is the A, this is point A, and B means variable cost of goods sold. Yes or no? This is my B. Yes. Clear? So what will be contribution? Contribution will be A minus B. So this is my contribution. Out of the contribution, again I will deduct the fixed component. What are the fixed component? It may be fixed factory overhead, fixed administration overhead, fixed production overhead, factory overhead or production overhead, fixed selling and distribution overhead, all fixed component I am deducting. Clear? So after deducting fixed component, what I am getting? I am getting the profit under marginal costing. Is it clear? Yes. Did you Yes. understand? बुझी पाले ना नहीं? Sir, बुझिली Yes, sir. Yes. Yes. এই जो marginal costing रे এই equation कहली सेया मोर total sales केते sales रू variable component गुडा का cost जहा अछि ताको deduct कले मु कोन पाइबी I will get the contribution रू again I will deduct the fixed cost, finally I will get the profit. In case of full costing or absorption costing कोन करूची मु what is my total sales, what is my total cost? This is conventional method. Sales minus total cost, I am getting the profit. Clear? Please proceed. Someone is asking. Any question? No? Sir, opening stock, closing stock, variable cost of goods produced ପରେ ହବ ନା? ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଏବଲ ଏଇ ଓପନିଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ଓପନିଂ ଷ୍ଟକ୍ ରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓପନିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଅଫ ର ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ଆଡ୍ କରିବେ। କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଅଫ ର ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ତାକୁ ଲେସ୍ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଭେରିଏବଲ କଷ୍ଟ ଅଫ ଗୁଡ୍ ସୋଲ୍ଡ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ କଷ୍ଟ, ଆପଣ ଏଇ ପିରିୟଡ ରେ କେତେ ପରଚେଜ କଲେ, ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ କେତେ ଲେबर କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇନକର ହେଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ କେତେ ଆସିଲା, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଫିନିଶ୍ଡ ଗୁଡ୍ ହବ। ଏଠି ଫିନିଶ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ କେମିତି ଆମେ ନବା? ଫିନିଶ୍ଡ ଗୁଡ୍ ହବନି। ହଁ ହଁ। Okay, jaha bhi thibo that will be adjusted. Clear? So finally you will get the profit under marginal costing. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. Coming to next format, that is absorption costing. ମୁଁ ଯେହେତୁ କହି ସାରିଲିଣି absorption costing ମାନେ କ'ଣ? Entire cost will be absorbed and it will be treated as full cost. So it is the total cost technique. It is the total cost technique. No classification of cost. Entire cost shall be treated as total cost. Clear? So under absorption costing, all costs, whether it is variable or fixed cost, it is treated as the total cost. That means it is treated as the product cost. Total cost means what? It is the cost of the product, treated as the product cost. That's why this technique is also known as full costing technique that I have just discussed before. Clear? Yes. Okay. Yes, sir. So this is the calculation of profit under absorption costing. Absorption costing, how we are calculating or how we are computing profit. See, in absorption costing, again, sales is there. Sales minus what we are doing? Manufacturing cost of goods sold. That means all the manufacturing expenses like your direct material, direct labor, direct expenses, again, production overhead. So this is the total goods produced. Okay. We are adjusting again opening stock, closing stock. Finally, we are getting the cost of goods sold.
Then Sold. what we are doing? We are again adding under absorption of fixed overhead and over absorption of fixed overhead. Okay, we will add under absorption of fixed overhead. Here not add, it is less. Okay, ଯେତେବେଳେ under absorption of fixed overhead ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ add କରୁଛୁ, over absorption of fixed overhead ହେଲେ ତାକୁ କଣ କରୁଛୁ? Less କରୁଛୁ. Finally we are getting the manufacturing cost of goods sold. So this is my B. A total ला केते पाइली? B. And this is my A. A is the sales. So A minus B, I am getting the gross profit. What I am getting? Gross profit. Gross profit. Sir, under absorbed fixed production overhead means? The profit under absorption costing. So this costing technique is purely based on your आमे जो financial accounting रे जहाँ पढ़ी थिले ताकू जदि देखिबे आपण जानि परिबे बा cost sheet रे जहाँ डिस्कस करूछंती. ओके, कोन आमे नउछंती देखंतु जेतेबेले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपण पढिथिले केमिते हमें प्रॉफिट बाहर करछंती. व्हाट इज माय सेल्स टोटल नउची हो ना नहीं. सेल्स रो मु कोन लेस करूची? माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस. यस, Yes. the gross profit or gross loss. Let's say this is my gross profit. Gross profit रे मु कोन करूची? एडजस्ट करूची. Again I am deducting my indirect expenses. Gross profit रो indirect expenses less कला परे मु कोन पाउची? That is my net profit. हो ना नहीं? एडे indirect expenses थिले less हबो. जदि indirect income अछि कोन करिबा? Indirect. add करियो सर. Net loss ଆସିବ. हो ना नहीं? Yes, sir. सो ए जो सेल्स अछि, सेल्स रो हमें कोन करछंती? जेते को डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमें कहबा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड वेरिएबल और प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ द फैक्ट्री. तार ओपनिंग क्लोजिंग को हमें एडजस्ट करले, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन को एडजस्ट करले, कला परे कोन होची? ऑल दीज आर डायरेक्ट कंपोनेंट. यस और नो? ऑल Direct come. expenses. Direct expenses माने बुझिचंती ना नहीं? Anyone can you tell me what do you mean by direct expenses or indirect expenses? Any idea? Those are directly those production. That is called direct expenses. Very And good. फैक्ट्री भीतर जो Not directly called Factory with you are correct, Satpati sir, you are correct, and I think Shivanand sir is also correct. सही कथा सही जिंस तो मु नेइची आपण जो जिंस कहउचंती जो गुडी फैक्ट्री भीतर जेमिति मटेरियल हमर फैक्ट्री यूज होछ ना नाही, लेबर एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड. Are these expenses related to factory? Yes, sir. Then we are deducting. So sales minus direct. What I am getting? I am getting the point number C. That is gross profit. So from gross Right. profit, what I am doing? I am again deducting the indirect expenses, indirect component. Your administration, office administration overhead, office administration expenses. Are these expenses direct or indirect? Office expenses are indirect. Indirect. Office salary, manager salary, printing, stationery. electricity bill. Sir, under absorbed fixed production overhead meaning क्या है? Meaning कौन? Meaning under absorb माने जेतेबेटा हमें प्रोडक्शन ओवरहेड दउचंती नउचंती से प्रोडक्शन ओवरहेड टा बेले बेले कोन होउची? हमें तो एठी कोन करूचंती ना, एठी हमें केवल कंसीडर करूचंती एटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो हमें टोटल कॉस्ट जेतेबेले माने ये करू नाहंती, माने जो वेरिएबल आउ याकू ये करू नाहंती, सेतरे कोन हबो? बेले बेले से अंडर एब्जॉर्ब हेई पारे बा ओवर एब्जॉर्ब हेई पारे.
So under absorb जदी हला कम हला ताकू कोन करिबा ऐड करिबा जदी बेसी हला ताकू डिडक्ट करिबा in order to adjust this. Okay, let us take one example for your understanding. Format जानी पल्ले ना नहीं. हाँ. Okay, so I'll take one example for your understanding. ठीक है? Then you can able to understand what is under absorbed or over absorbed. Clear? Shall we proceed? Yes, sir. Chalo. So this is the basic difference between your marginal costing and absorption costing. What are the difference? Marginal costing technique consider variable cost and this variable cost and fixed cost, but here variable cost is treated as the product cost. Okay, but absorption costing, the entire cost can be treated as the total cost or full cost. So here in marginal costing, fixed cost is treated as period cost. Period, for a particular period. We are paying the factory rent for a particular period. Office rent per month you are paying for a particular period. Yes or no? Yes. So under absorption costing, what happened actually? All cost, whether fixed or variable, all are treated as product cost. Marginal costing re kona me kahle? See, variable cost is treated as product cost. Are you getting my point? But fixed cost is treated as period cost for a particular period. Here, one cost is there, that means total cost, whether it is fixed or variable, all are treated as product cost. Clear? So in marginal costing, what happens? Stocks are valued at marginal cost. It a variable cost रे केवल stock valuation करिबा. किंतु absorption costing रे सर हमें कौन करूचंती? Stocks are valued at total cost. अच्छा, total cost जदी valuation हमें करिबा, cost टा over valuation under valuation हबो ना नहीं? हाँ. से जो under valuation over valuation हला ताकू से absorb करिबो ना नहीं? That adjustment will take under absorption or over absorption of the cost. Under absorption costing. बुझी पल्ले ना नहीं? हाँ, sir. Okay. In marginal costing, managerial decisions are based upon the contribution. हमें जोड़ा नेले, मु कौन कोइली? Sales minus variable cost. We are getting contribution. Again, contribution minus fixed cost. What we are getting? We are getting profit. On the basis of that, we are taking the decision. So here we are taking the decision on the basis of sales and variable cost, which is known as contribution. Clear? Yes. But here, under absorption costing, managerial decisions are based upon the profit. What is your sales and what is your total cost? Finally, what will get? Profit. On the basis of the profit, decisions can be taken. Are you getting? Yes, sir. But here, on the basis of the contributions, decisions can be taken. Is it clear? Yes. This is Yes, the sir. basic difference between marginal costing and absorption costing. So what I said, this is the illustrations I have already mentioned. Is it visible? Yes, sir. Okay, go through this question. Take 1 minute. You just go through. What you are getting, you just tell me. Be quick. Any one of you? Have you gone through? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What you are getting, can you tell me? So, sir, opening stock 0 and closing stock is 10,000 units. Okay. This much? Then selling price given for 30 rupees per unit and direct material 5 rupees per unit. Direct Okay. labor is Very good. Very good. That means you are telling that, sir, these are the information of a company given, yes. and it is asking us to calculate net profit under absorption costing and net profit under marginal costing.
marginal cost. हम लोग को ये बताना होगा कि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड व्हाट इज द प्रॉफिट, एंड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड व्हाट इज द प्रॉफिट। ठीक है, हाँ, ठीक है। सो व्हाट आर द इंफॉर्मेशन गिवन? प्रोडक्शन, हाउ मेनी यूनिट्स द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग? 40,000. Very good. How many units it is selling? 30,000, 30,000. So what is the closing stock? 10,000, 10,000, 10,000. 10,000 what? Units. Very Units. good. Excellent. What is the selling price per unit? 30 rupees per unit. Okay. Total Direct materials sales- per unit? 5 rupees per unit. 5 Direct rupees, labor 4 rupees per unit? 4 rupees. Per unit. Factory Okay. overhead 3 rupees. Factory overhead 3 Factory rupees. overhead is given. There are two 3 rupees. components. Variable factory overhead is given 3 per unit. Fixed overhead is given. 1 Factory overhead is given rupees 1 lakh. This is fixed for a certain period. Regarding selling and distribution overhead, variable overhead is given rupees 1 per unit. Fixed overhead is given rupees 45,000 for a particular period. Up to this, clear? Yes, sir. Yes, sir, Yes. clear. Okay. Now we are going to compute the profit under absorption costing and profit under marginal costing. Clear? Yes. Chalo. So first we are going to prepare the income statement through which we can able to ascertain the net profit of the company on the basis of the information given as per the absorption costing. Clear? Costing. Yes. Have you taken the screenshot of this? Any one of you? Yes. Yes. Yes, sir. Okay. Taken. If I will ask, you just provide me the information. Okay. Yes. Just tell me what is my sales. Let's say this is my point number A. What is the amount of my sales? 30,000 the company is selling. Per unit 30 rupees. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Total So sales 9 कितना lakh. आएगा? 9 lakh. 9 lakh. समझ में आ गया? Hmm. ठीक है। तो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्टिंग क्या करेंगे हम लोग? एंटायर कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे। एंटायर कॉस्ट जो डिडक्ट करेंगे, कैसे डिडक्ट करेंगे? पहले जितना डायरेक्ट कंपोनेंट है, ये डायरेक्ट कंपोनेंट, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीक्वेंस से डायरेक्ट कंपोनेंट को डिडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? Gross profit. ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट से ये जो डिडक्ट हम लोग कर रहे हैं, ये क्या है? Indirect. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यू कैन से इनडायरेक्ट कॉस्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसको डिडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? नेट Net प्रॉफिट। profit. ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो what is the amount of material, direct material we are using? 40,000 units. 40,000 unit we are producing. Per 40,000. unit 5 rupees. So 40,000 into 5 will be 2 lakh. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Direct labor 4 per unit. 40,000 into 4 will be 160. 160. 1 lakh ठीक है। 60. Okay. Next, factory overhead is direct or indirect? Tell me. Factory overhead, factory expenses is direct expenses or direct cost or indirect cost? Indirect. Direct Direct. cost. Direct. Direct. ठीक है। Sorry. This is direct. So fixed cost factory fixed overhead is given. क्या हुआ? Oh, just a minute. So fixed overhead is given factory, that is 1 lakh for the period, and variable overhead is given 3 per unit. Per Fixed unit. variable overhead. So 40,000 we are manufacturing. 40,000 into 3 will be 1,20,000. Is it? Yes, sir. If we'll add all these, how much it is coming? 5,80,000. 5,80,000, sir. Okay. 5,80,000. So out of 5,80,000, that means 40,000 we are manufacturing. What is the closing stock left out?
10,000, sir. So how we are going to make the valuation of the closing stock? Because we are selling 30,000, so 10,000 you have to deduct. मते Yes, कहतु sir. मो 40,000. Are you getting Odia, all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. मते कहतु एठी मो 40,000 यूनिट आज्ञा प्रोडक्शन करूची. 40,000 यूनिट प्रोडक्शन करिया पई मोर डायरेक्ट एक्सपेंसेस केते टका मु खर्च करूची? 5,80,000. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Sir, मो पाखरे ए 40,000 रु केते क्लोजिंग स्टॉक अछि? 10,000 यूनिट अछि. 40,000 को 5,80,000. तेबे गोटे यूनिट को केते हबो? 5,80,000 डिवाइडेड बाय 40,000. हां ना नहीं? Agya. गोटे यूनिट को एतिकी हेले मो पाखरे केते स्टॉक अछि? 10,000. 10,000 यूनिट को कोन करबी? 5,80,000 divided by 40,000 into 10,000. Into 10,000. Yes, sir. Am I correct? Yes, Correct, sir. yes, sir. So what is the amount of closing stock? Is it 1,45,000? 1,45,000. Okay. So since this is the stock left out, so we have to deduct it. Closing stock. After deducting, how much profit we are getting? 4,35,000. 4,35,000. A minus B. Eh? 4,35,000, sir. How did A you get minus it? B. Yes, sir. How did you get it? 9 lakh Okay. minus 9 lakh minus 4,35,000. 4,35,000. Okay. So 9 lakh minus 4,35,000, I am getting the gross profit as 4,35,000. Is it so? Yes or no? Yes, sir. ना केही बुझु नांती किछि कहू नांती आपण माने 9 लाख रु मु कोन करी 5,80,000 माइनस एटा 1,45,000 टा मते माइनस करी कहले केते आसुची 5,80,000 minus 1,45,000. 4,35,000. 4,35,000 ଅଛି sir. 4,35,000. ଏଠି sir ଆମର ପୁରା less କଲେ closing stock ଟାକୁ less କରିକି gross profit ପାଇଲେ. 4,65,000. Plus 4,35,000. Are you getting? Yes or no? Yes, sir. How much I am getting? $4,35,000. 4,65,000. Yes or no? Yes, sir. 4,65,000. 4,65,000. Difference is 4,65,000 is the gross profit. gross profit. Yes. Yes or no? 4,65,000. कौन सेटा? Gross profit. Gross profit. Very good. अच्छा 4,65,000 rumor selling and distribution overhead fixed केते अछि? 45,000. 45,000, Variable sir. rupees 1 per unit. Yes, sir. So here I am taking 30,000, not 40,000. Why? Because sir sold 30,000 only. Yes, I am selling 30. Selling 30,000. Selling rate ରେ variable ଟା ଅଛି 30,000. ତେଣୁ 30,000 star 1. Cost of goods sold भी 30,000 रे calculation is. कहीं की? कारण 30,000 is sell होच. ना 30,000 सेल होनी. Cost of goods sold माने केते हमें manufacturer करछन और केते left out रहिला? 10,000. 10,000. 10,000. हाँ, आमे तैयारी कले 5,80,000 टंकार. एटा 5,80,000 टंकार आमे तैयारी कले. हम पाखरे स्टॉक अछि 1,45,000 टंकार. हाँ ना नहीं? तेणु करी 4,35,000 टंकार जिंस आमे बिक्री कले. very
your selling overhead. This will be computed on the basis of the sales, not on the basis of the production. So I am Sure. selling 30,000. So 30,000 into 1, it will be 30,000. Yes or no? 30,000. 45 plus 30,000. What is total? 70. 75,000. Okay. So 4,65,000 minus 75,000. 75,000. How much I am getting? 3,90,000. 3,90,000, sir. So 3,90,000 is my net profit. Isn't it? Yes, sir. Everyone, did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. बुझिपाले ना नहीं? Yes, sir. So this is how I am getting my net profit under absorption costing. Correct. Clear? एटे जोड़ा में stock valuation कले. Please remember, जोड़ा में stock valuation कले, कहाँ ऊपर में कले? Total cost ऊपरे. Total cost. Total cost कौन नेले? Fixed component, variable component. Yes. एगुड़िक सब direct labor, direct material, variable overhead is also variable. Our fixed overhead को भी एटी हमें consider करचंती. That means we are taking the total cost in order to compute the closing stock. Okay. Sure. But in absorption costing, sorry, in marginal costing, how we are computing the closing stock on the basis of variable. Variable cost contribution. See, this is the income statement under marginal costing. Clear? This Yes. is the income statement under marginal costing. Again, what is my sales? 30,000 into 30, that is 9 lakh. Is it clear? Yes, sir. So how I am computing my cost of goods sold? Direct material for 40,000 into 5, that is 2 lakh. Direct labor 40,000 into 4, that is 1.6 lakh or 1,60,000. Factory overhead, I am taking the variable component. Am I taking fixed component here? No, sir. No, sir. So variable 40,000 into 3, that is 1,20,000. Yes or no? So after Yes, yes, adding these three, how much I am getting? 4,80,000. 1,000. Okay. Now I am deducting my closing stock. How I am making the valuation of my closing stock? 10,000 unit. What is the total cost? For 40,000, it is 4,80,000. For 80,000. So 10,000, it 10,000. will be 10,000 units into 4,80,000 divided by 40. Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So this is my closing stock. Closing stock. Clear? Yes, So sir. 4,80,000 minus 1,20,000. How much I am getting? 3,60,000. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Again, here I am adding the selling and distribution overhead, which are variable. Only variable component. So 30,000 into 1. 30,000 I am adding. So 3,60,000 plus 30. What is the total amount? 3,90,000. 3,90,000, sir. 3,90,000. So this is my sales. This amount is my variable cost. This is my sales. So sales minus variable cost. What I'll get? Contribution. What is the amount? 5,10,000, sir. 9 Is lakh it minus clear? 3,90,000. Yes, Again, sir. contribution minus fixed cost. What are the fixed cost? Fixed factory overhead, fixed 1 selling lakh- and 1 lakh distribution or overhead. 45,000? 1 lakh plus 45,000. Total 1 lakh amount is 45. 1,45,000. 5 lakh 10 Difference. minus 1,45,000. 365. 365,000. In the earlier case, what is the net profit? 3,90,000, sir. But 90,000. here, what is the net profit? 3,65,000. 3,65,000. Why this net profit differ? Sir, because here variable cost is taken into consideration, but their total cost is taken into consideration. For computation of closing stock. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. अगर closing stock will be 0, 40,000 हम लोग production कर रहे हैं, 40,000 sell कर रहे हैं. In both the cases, the net profit will remain same. Same. ठीक है? Yes, sir. So So, यहाँ पे sir, जो profit variation आउट सेटा केवल stock रो different valuation difference जोगु. stock ର valuation difference जोगु. You are correct. एइठे हमें टिके देखि नबा. एइठे आपनकर stock केते हमें नहीं छथि कहले?
क्लोजिंग स्टॉक हमर अमाउंट टा केते कहतु 1,80 सॉरी 1,20,000 yes or no Yes, sir. sir. in previous case 1,45,000. 1,45,000 तो latter case रे हमर 1,20,000 होउची एई केस रे केते हिची 1,45,000 जणे मते के पचारि थिले अंडर अब्जॉर्प्शन ना ओवर अब्जॉर्प्शन Yes, sir. More budget. शिवानंद सर Yeah, sir. ओके देखंतु एठे ओवर अब्जॉर्प्शन होउची ना अंडर अब्जॉर्प्शन होउची सर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग मेथड रे ओभर होची एठी अब्जॉर्प्शन रे ओवर अब्जॉर्प्शन होउनी Over. Yes, sir. ओवर अब्जॉर्प्शन हेले कोन कहितली करिया पई लेस करियो पड़े जदि अंडर अब्जॉर्प्शन हे जाता कोन करथांते ऐड करते हैं आर यू गेटिंग शिवानंद सर Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर राइट नाउ Yes, sir. ओके सर गोटे डाउट थिला सर जो मोस्टली जो इंडस्ट्री सब माने को मेथड टा यूज करछन आप टोटल ऑब्जर्वेशन मेथड और मार्जिनल कॉस्ट मेथड सुनंतु फॉर सर कैलकुलेशन ऑफ देयर कॉस्ट आपणकर सर केतेटा ड्रेस अछि मु तो जानिनी आपणकर केते जीन्स अछि केते ट्राउजर अछि बा केते फॉर्मल अछि मु जदी कहबी संतोष सर आपण कोटा माने को ड्रेस टा आपण पिंदिया को भल लागे व्हाट यू से आया बुझ पाइली सर सेटा प्रेफरेंस ऊपर डिपेंड करछि कि कंपनी को मेथड यूज करियो मु जोटा आपण को जो क्वेश्चन पचाली आपणकर 5 हळ ड्रेस अछि आपण सेतरे आज्ञा। किछि जीन्स अछि टी शर्ट अछि फॉर्मल अछि ओके बा अदर किछि ड्रेस अछि आपण कोटा पिंदिबे सर जोटा मते प्रेफर हो जोटा मते भल लागिबो तो आपण जोटा प्रिफर हो केमिति प्रिफर हो आपण जतले ऑफिस जाउछंती ऑफिशियल गेटअप रे जिवे आज्ञा आपण जतले मॉर्निंग वॉक जाउछंती मॉर्निंग वॉक गेटअप रे जाउछंती यस सर नो यस तो एठी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बा मार्जिनल कॉस्टिंग कोटा प्रिफर ऑन द बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट डिसीजन ओके सो को केस रे हमें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करि परिबा जोठे हमकु फुल कॉस्ट इज रिक्वायर्ड बुझी पाले ना नहीं Sir. आज्ञा सर जोठी हमें हमकु कोन फुल कॉस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड we are going to take the decision on the basis of your variable cost okay सही केस रे हमें कोन फॉलो करिबा Variable cost, marginal cost. मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करिबा संतोष बाबू बुझी पाले ना नहीं आज्ञा बुझ पाले ना मो ड्रेस कथा पचाली आपण खराब होउछंती नहीं नहीं सर बुझी परछंती ना नहीं आपण आज्ञा को मु सर। गोटे सिंपल एग्जांपल दउची आगु को मते से जिंस डिस्कस करिवार अछि जोटे एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग मु गोटे एठी सिंपल एग्जांपल देबी आपण मानको बुझिले कि एठी दउची Sir. ठीक अछि आपण मार्जिनल कॉस्टिंग आउ फुल कॉस्टिंग कथा कहउछंती ठीक अछि आपण मार्जिनल कॉस्टिंग केमिति मेक और बाय डिसीजंस हमें नियंती सेठी मु आपण को शो करिया को चाहूची वेदर यू आर गोइंग टू मेक और यू आर गोइंग टू बाय मेक और बाय माने बुझछन त आपण निजे तयारी करिवे आज्ञा ना सर। मार्केट रो किनिबे हमें परचेस करियो परचेज करिवे ठीक अछि मु दीटा सिचुएशन दउची सॉरी एटा हला फर्स्ट कंडीशन हला मेक सेकंड कंडीशन हला बाय Bye. ठीक अछि Sir. आपण गोटे प्रोडक्ट जदी तयारी करिवे मार्जिनल कॉस्टिंग कथा मु कहूची गोटे जदी प्रोडक्ट तयारी करिवे सेही केस रे आपनकर वेरिएबल कॉस्ट होची 4 टंका पर यूनिट ठीक अछि फिक्स्ड कॉस्ट होची पर यूनिट 2 टंका बुझी पाले संतोष बाबू आज्ञा सर सो व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट इफ आई एम मेकिंग 6 rupees. 6 रुपीस ओके Sir. किंतु एई मटेरियल टी कोन होउची मार्केट रे मते 4 टंका 50 पैसा रे मिलुची दैट इज Sir. माय फुल कॉस्ट एटे मु सेग्रीगेट करूची की नहीं संतोष सर बाबू हमें सेग्रीगेटिंग एटे वेरिएबल केते फिक्स्ड केते मु सेग्रीगेटिंग किछि करू नाही मु मार्केट रो तो किनिबी आ वेरिएबल फिक्स्ड कथा मोर कोन टोटल कॉस्ट दैट इज माय टोटल कॉस्ट यस और नो मार्केट रो जदी मु किनिबी केते टंका रे मते मार्केट रे मिलुची 4 टका 50 50 पैसा 4 टंका 50 50 पैसा पैसा बुझी पाले ना नहीं आपण मते कहंतु
आपण मेक करिवे ना बाय करिवे? बाय करिवा सर ଆମେ buy Sir, Buy କରିବା। make करिया मेक निजे करिवा। तैयारी कर शिवानंद सर कहउछन्ती मेक करिवा कि ଆଉ बाय करिवा कि कहउछन्ती कुहंतु। डरिबार किछि नाही। यू Buy जस्ट ट्राई करिवा टू कौन अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। आपण पचारले बोली मु डिस्कस करूची। फिर बाय बाय करिवा करबा। प्रोडक्ट बाय करिवा ठीक अछि। जो माने बाय करिवा काहे कि बाय करिवा? सर लेस होउची କାହିଁକିନା sir total cost ଟା less ହଉଛି। आबे जदी तैयारी करिवा Make मु 6 टका लागुची मार्केट रु किनला 4 टका 50 पैसा तो जेहेतु कॉस्ट इज लेस प्राइस इज लेस है ना नहीं तो हमें मार्केट रु बाय कर दबा Yes, sir. कथा बुझिले किंतु हमें मार्केट रु बाय करिवा नाही हमें मेक करिवा को पड़िबो। make करिया संतोष सर काहे के ये शिवानंद सर काहे के हमें मेक करिवा आपण कहि परिबे कैन यू जस्टिफाई योर पॉइंट योर व्यू? variable cost is 4 rupees sir variable cost is 4 rupees which is less than 4 rupees 50 paisa ओके that's वेरी why गुड। we make अच्छा वेरिएबल कॉस्ट इज 4 रुपीस व्हिच इज लेस yes देन buying बाइंग cost। कॉस्ट। buying cost अच्छा सेहि में हमें मैन्युफैक्चर करबा ठीक अछि सेही पॉइंट को त मु आसीबी मते एठी कोहंतु मु राइट हैंड साइड रे लिखुची मु जदी मार्केट रु माने करंतु आपण माने कहले किनिबा मु जदी मार्केट रु किनिली किनिबा पाई मोर टोटल कॉस्ट केते 4 rupees 4 50 rupees paisa 50 पैसा। 4 टका 50 पैसा मु जदी जते बेले किनिबी मु आ तयारी करबी की No sir। ना sir जदी मु तयारी करूनी मोर फिक्स्ड कॉस्ट केते अछि 2 2 rupees rupees sir। मु तयारी सेटा कले दबो मते 2 टका खर्च करिया पड़िबो तयारी न कले भी 2 टका खर्च करिया पड़िबो बिकॉज़ इट इज ए पीरियड कॉस्ट। जेमिति मु कहितली Yes, sir। फैक्ट्री रेंट if you are producing 1 unit your fixed cost will be 2 rupees if you are producing 0 unit your fixed cost will be also 2 rupees yes or no? yes sir Yes sir। मु एटा प्रोड्यूस करूनी बाय करूची माने कोन प्रोड्यूस करू नाही करूची की तो फिक्स्ड कॉस्ट हमर एटा केते आसिला 6 what is the rupees। cost to me 6.5 rupees okay नहीं सर are you बुझी रहे getting? सर सर बुझी रहे why you want 2 rupees as a fixed cost Please. 2 rupees काहे कि कोन भाई ऐड कर ले इन केस ऑफ बाय सर आपण जते बेले तयारी करिया को जिवे ना आपनकर गोटे सर फैक्ट्री अछि सेही फैक्ट्री रो आपण रेंट दउचंती माने करंतु एई 2 टकाटा हला जो फिक्स्ड कॉस्ट कहउजी फैक्ट्री रो रेंट आपण मेक कले नाही तयारी कले नाही किंतु फैक्ट्री रेंट ता देबे ना नाही मालिक को ना आगे हम जिंस तयारी करूनी आपनकर फैक्ट्री रेंट एई मासरे 0 इज इट सो बुझुचंती ना नाही सर? सर बाय टा कोन होजी रॉ की हैं बाय टा होजी रॉ की नॉट फिनिश्ड बाइटा रॉ रॉ हां फिनिश मटेरियल ना गुड्स Finish goods sir। फिनिश Raw गुड्स वी आर बाइंग एइटे आपण रॉ हेले भी आपण वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट देखंतु टोटल कॉस्ट आपण एइटा होची फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट ता बाय करछन जदी 4 टका 50 पैसा दिस इज योर फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट बुझी परछन ना नहीं whether you are making or not making but you have to incur fixed cost yes or no? Yes sir। So what is my total cost if I am buying? 6.50 If I am making what is my total cost? 6 rupees। Which one is better? Make is better than buy। Make is better. Why make is better? जदि मु तयारी करूची एटलीस्ट 50 पैसा लॉस को मु कंपेंसेट करि परिबी रिड्यूस करि परिबी हां ना नहीं? yes sir आर यू गेटिंग? Yes sir we got। सकुदी सर एटा कोन कि ये कॉस्ट हिडन कॉस्ट एटा कोटा 2 rupees टा हिडन कॉस्ट नहीं सर दैट इज योर पीरियड कॉस्ट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड for a particular period that cost will remain same आपण मैनेजर गोटे रखिसंती प्रोडक्शन मैनेजर आपण जिंस Salary. तयारी करिवेनी प्रोडक्शन मैनेजर को सैलरी देबे ना नहीं क्या कमीशन देबो सैलरी टा देला दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट whether you are manufacturing or not manufacturing whether you are making or not making but you have to pay
एटा केमिति हमें हिडन कॉस्ट कहबा दैट इज पीरियड कॉस्ट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड बुझि पाले तो माने Yes, मेक sir. कले भी दबाक पड़ियो बाय कले भी दबाक पड़ियो हाँ अब बाय सेटा कला आपण जदी तयारी करू नाहंती आपण से 2 टकाटा रहइबनी पीरियड कॉस्टटा से कॉस्ट हिसाब में मिसला एटा बायटा मोर हो जाउची अब बाय जदी मार्केट रो मुल्क 4 टका 50 पैसा रे एपटे मोर पुनी 2 टका जो फैक्ट्री रेंट हला मैनेजर सैलरी हला ताको देबी ना नहीं तो बुझिली मोर सर टोटल कॉस्ट केते आसीबो 6 टका 50 पैसा ना नहीं 6 50 बुझि पारले जदी माने शिवानंद बाबू कोन कॉमर्स की शिवानंद कॉमर्स बैकग्राउंड की ना 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 शुणतु एइटा शिवानंद सर जहा कहउतले मु नउची सतपति सर टिके बुझंतु एइटा शिवानंद सर कहउतले जे जदी एटा बाइंग कॉस्ट टा लेस देन द वेरिएबल कॉस्ट हबो आमे कोन करिया तयारी करिवा माने करंतु एइटा मु कहितांती 3 टका 50 पैसा रे मिलुची केते मिलुची 3 टंका 50 ताले हबन जे ताहले बाय करिबाटा ताले बाय करियाटा ठीक हबो सर आउट होउची जदी वेरिएबल कॉस्ट टा रिकवर ही होउची फिक्स कॉस्ट टा पैसा रे मिलिला जदी मु तयारी करछि मते 6 टका लागिवो जदी किणी दउची मार्केट रु 5 टका 50 पैसा तबे एडे मु 50 पैसा एटलीस्ट गेन रे रहिबी सो दैट्स व्हाई व्हेन द बाइंग कॉस्ट इज less than the variable cost we should buy when the buying cost is more than the variable cost we must make तो एई जो डिसीजन कथा कहले एटा होचे एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग किंतु मेक यूज कर दी सुना जाउची ना नाही एबे सुबिला सर सर मेक जते बेले करूचंती कोन हमें करूचंती मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करूचंती जते बेले बाय करूचंती सेते वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट नाही एंटर कॉस्ट इज आवर टोटल कॉस्ट सो हियर वी आर अप्लाइंग फुल कॉस्ट टेक्निक और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग संतोष बाबू आर यू गेटिंग सर yes sir बुझ पाले यस सर आमे मोर डाउट ता सर थिला जो मार्जिनल कॉस्टिंग टा काहे कि एटी मोर क्लियर हे गेला कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो हमें गोटे डिसीजन नै परिबा कि मेक और बाय आपनकर चारिटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अछि सेतरु को डिपार्टमेंट को ड्रॉप करिवे को डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन आपण कंटिन्यू करिवे दैट आल्सो यू कैन एबल टू टेक दैट काइंड ऑफ डिसीजन आर यू गेटिंग yes sir इज इट क्लियर यस सर यस सर yes sir Okay. yes sir So next class again we'll discuss about other components of marginal costing. Side by side we'll discuss about the graphical presentation. Any query from your side? Am I audible? यस सर Any query? नो सर No query. Okay. So then let us wind up the session for today. So thank you everyone for joining with me. Have a good Thank you. time ahead. Good night. Thank you so Good much. night. क्लास में बाहर तुम्हारी ଏବେ ଅଛି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି କି ଆଉ एबे क्लास नाही तो इकोनॉमिक्स ना- क्लास अछि बा कोन अछि इकोनॉमिक्स क्लास अछि 8 ସିଜି o'clock ନାହିଁ ସିଜି ନାହିଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି ତ? 7ଟା ବେଳେ ନାଇଁ, इकोनॉमिक्स ସିଜି ଅଛି ନା 8टाରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଜି ସାର୍ ମନା କର ନେବେନି ନା କଣ ତା କାମ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ- सीजी ନାହିଁ ମୋର ଅଛି ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ କହୁଛି ଇकोनॉमिक्स ଅଛି ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ ଇकोनॉमिक्स ଅଛି जो शेड्यूल आसला सेतरे 8 PM ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ସେଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି କହିଥିଲି ଶୁକ୍ରବାର ବା 7ଟାରୁ 8ଟା 8ଟା ପରେ ଆଉ ନାହିଁ ଆପଣ ଆଜି ସିଜି କ୍ଲାସ ଟା ଆମ ସକାଳେ ହେଇଥିବ ନା ଆଉ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ପରା ହଁ ସକାଳେ ହେଇଥିଲା
ତାହେଲେ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କହିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ 7 ରୁ ନେବେ 8ଟା ତାହେଲେ ନେଇକି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦେଲି। 8ଟାଠୁ ଆଉ କ୍ଲାସ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ 7 ରୁ 8ଟା ଘଣ୍ଟା ନିଏ। ଟ୍ରିପନ୍ ହେଇଗଲା ମୋର 1 ଘଣ୍ଟା ଆଉ। ओके सर। तो ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିମାଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ଟା କଭର ଅପ୍ କରିଥିଲେ ଇନ୍ ଏନ୍ ଅଟସେଟ୍। କାରଣ ଗୋଟି ଗୋଟିକି 1 by 1 ତ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଇ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାसेसରେ। So demand elasticity of demand and demand forecasting ଉପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଥିଲୁ। तो बेसिकली जहाँ भी 3टा क्लास ରେ ଆମେ ପଢିଛୁ, we have actually covered the consumers behavior regarding the decision making. Business ରେ ଯେତେବେଳେ decision ନଉ, we need to look at the behavior of the consumer, and for that we need to be familiar with the demand analysis. Business ର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବି ରହିଛି, ଖାଲି କନଜ୍ୟୁମର କୁ ତ ନେଲେ ଚଳିବନି କନସିଡରେସନ କୁ, we need to take into consideration the producers behavior also. କାରଣ କନଜ୍ୟୁମର ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କୁ ଫୁଲଫିଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କରୁଛି। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କେମିତି ଫୁଲଫିଲ କରୁଛି ନା ଥ୍ରୁ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ କରୁଛି। ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ the producer is actually going on to produce certain goods and services which ultimately satisfies the demands of the consumers. ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା about the producer behavior. In that context, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ what production analysis is all about and what is the importance of this production analysis in the business decision making process. କାରଣ production ଟା ଆମର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ it is one of the important aspect that every business concern must look into. କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ demand analysis କରୁଛନ୍ତି, through demand analysis you first of all have to identify which type of product you will go for. କୋଉ type of product ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ, produce କରିବେ, ସେଟା ଆପଣ identify କରୁଛନ୍ତି through the demand analysis. କାରଣ demand analysis ଲୋକଙ୍କର taste preference ଆପଣ find out କରୁଛନ୍ତି ବା ascertain କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର purchasing capacity ଆପଣ ascertain କରୁଛନ୍ତି, competitor analysis ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି through demand analysis। ତାପରେ ଆପଣ decision ନେବେ ଯେ କୋଉ type of product ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ। ତେଣୁ producer ହିସାବରେ ଏଇଟା imperative on the part of the producer that they need to have some sort of familiarity about the production process. So production ଟା ତାହେଲେ କଣ? ଆମେ କହିଲେ ଯେ production process ରେ ଆମେ goods ଆଉ services ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ultimately consumer demand କୁ satisfy କରୁଛି। तो ये जो goods services ତିଆରି ହଉଛି, ଏ process ଟା କେମିତି ହଉଛି, how this process takes place and what the producer should take into consideration, should take in its mind while going for production. तो production କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ normally? Production କହିଲେ ଆମେ basically ବୁଝୁ the production of goods and services. କିନ୍ତୁ ସେ goods services କୁ ଆମେ କେମିତି produce କରୁଛୁ? କାରଣ ଯୋଉ goods services ଆମେ produce କରିବା, that should be for ultimate consumption purposes. ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ basically କହୁ final goods and services, because those goods and services are supposed to meet the requirements or meet the demands of the consumers. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ final goods and services ହଉଛି, ଏଟା କେମିତି ହଉଛି? ଏମିତି ତ ଆମେ ଭାବିଦେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଯିବନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଗୋଟେ ମିନ୍ସ ଦରକାର, କେତେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇନପୁଟ୍ସ ଦରକାର। ସେଇ ଇନପୁଟ କୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ କଥା କହୁଛୁ, and we are talking about the final goods and services, we are referring those final goods and services in economics as output. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉଟପୁଟ ଟା ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ, ଆଉଟପୁଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ we are actually using certain inputs। କାରଣ ବିନା ଇନପୁଟ ରେ ଆଉଟପୁଟ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବି କନସିଡରେସନ କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଏଫର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଫର୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ଟା ଫୁଲଫିଲ କରିବେ। ତ ସେ ଟାର୍ଗେଟ ଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ। ସେ ଆଉଟପୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ୟୁ ଆର ପୁଟିଂ ୟୁର ଏଫର୍ଟ ଅର ୟୁ ଆର ପୁଟିଂ ୟୁର ଟିମ୍ସ ଏଫର୍ଟ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇନପୁଟ। Similarly, here we are talking about the final goods and services which are supposed to
meet the demands of the consumers. तो सही जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जाको मैं आउटपुट बिले कहूछु इकोनॉमिक सेंस रे से आउटपुट टा बाहर जी केमिति ना विथ द हेल्प ऑफ सर्टेन इनपुट्स तेणु प्रोडक्शन कहिले आमे बेसिकली बुझु टेक्निकल सेंस रे इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स जो प्रोसेस रे आमे इनपुट को ट्रांसफर करूछु आउटपुट रे सही प्रोसेस टा को हम कहूछु प्रोडक्शन बिल So in this context, we need to be familiar with the concept of input as well as the concept of output. Output टा में जानिले जे it basically refers to the final goods and services which are ultimately being produced for the purpose of satisfying the demands of the consumers. ताले input उडा कोन से input उपरे we need to have some familiarity. जेतला हम input कथा देखुचे जो इनपुट को यूज करके हमें किसी प्रोडक्ट तैयारी करिबा वेदर गुड हो किंबा सर्विस हो इनपुट आर ऑफ वेरियस काइंड्स इनपुट आर ऑफ varieties of nature but when we try to analyze the production process as a whole and we are trying to refer to the concept of inputs all the inputs which are supposed to be used in the production process for the purpose of producing final goods and services are actually being categorized under 4 major heads. चारिटा different category रे हमें classify करूछु inputs को जेते भी input हमें use करियो कारण गोटे product पे it's not that गोटे single input use होछि many inputs can be used for the production of a single product. Similarly among real world market we are not coming across a single product only varieties of products are there and varieties of products पे varieties of inputs also use होछि तो जेते सब भी input use होछि for the production purpose all the inputs together are being classified under 4 major categories we need to have some familiarity about those inputs first of all कोन category रहउछि ना किछि इनपुट अछि जोगुडा की आर एक्चुअली बीइंग प्रोवाइडेड बाय द नेचर टू अस जो हमें नेचुरल फैक्टर्स बिले कहू जो इनपुट उडा नेचर द्वारा हमको प्रोवाइड करा जाई छी मे बी मिनरल रिसोर्सेस हेई पारे मे बी फॉरेस्ट रिसोर्सेस हेई पारे मे बी सम अदर रिसोर्सेस जोडा की नेचुरली हमको प्रोवाइड करा जाई छी जाको हम यूज करिकी किछटा प्रोडक्ट तयारी करूछु से सब इनपुट उडा आर बेसिकली categorized under one head jaako hum kochi land inputs so land inputs basically refer to the natural resources which are being provided by the nature to us jaako hum use karuchu for the production purpose second category re kichi resource semte asuchi kichi factors semte asuchi joti ki hum use karuchu completely human resources bina human resources re production is not possible अब कहि जे मशीन खाली सब जिंस कर दो और से मशीन टा को ऑपरेट करिया पय गोटे ह्यूमन रिसोर्स रो प्रेजेंस दरकार गोटे ह्यूमन रिसोर्स रो नीड दरकार सिमिलरली से मशीन जो किरा हबो को मशीन आसिले अधिका प्रोडक्शन हम करि परियो से डिसीजन भी ह्यूमन रिसोर्सेस माने नेबे तो बिना ह्यूमन रिसोर्सेस रे कोन से प्रोडक्शन हबो से गुड्स रो प्रोडक्शन हो किबा से सर्विस रो प्रोडक्शन हो जो ह्यूमन रिसोर्सेस रहिले ए ह्यूमन रिसोर्स रो एक्चुअली दीटा डिफरेंट कैटेगरीज गोटा को हम कहू स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस गोटे हो हमर अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस ए ह्यूमन रिसोर्स को हमें कैटेगराइज करू अंडर वन हेड जाको हम कहू लेबर इनपुट्स तो लेबर कहले हमें बुझी पारिबा खाली माने मीन करबा जे केवल अनस्किल्ड लेबर को हमें नौचे लेबर भितर सुपरवाइजर्स भी आसीबे जो माने सैलरी अर्नर अछि से माने भी आसीबे because they are also considered as human resources without whom the production is not possible किंतु ए ह्यूमन रिसोर्स रे गोटे एभळे एबे पार्ट अछि जो माने कि सुपर स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस जो मानको पखरे कि किछि स्किल अछि on the basis of which they can generate some idea on their own and they try to take a risk in business से आइडिया को इंप्लीमेंट करिया पय से माने रिस्क का बियर कर तो से मानको बेसिकली हम कहूछु एंटरप्रेन्योर inputs that is the third type of input so entrepreneur input is a part of labor input because labor input रे हम सब ह्यूमन रिसोर्स को नौचे but से ह्यूमन रिसोर्स भितर किछि सुपर स्किल ह्यूमन रिसोर्सेस अछंती जो मानको हमें
entrepreneur category ଭିତରେ ନଉଛି, those who have the skill to generate some idea and trying to implement those idea into practicality, and in that process they go on to bear some risk in business. तो आपको जदि गोटे टीम प्रोवाइड करा जायछि आ गोटे असाइनमेंट दिया जाउछि टू execute the assignment within a specified period of time, being the team leader, you can be considered as an entrepreneur because you are trying to motivate all your team members. You are trying to take the risk for the purpose of completion of that assignment within the time period. So that's why you can also be considered an entrepreneur. कारण normal sense रे हमें entrepreneur कहले बुझी जे जो माने नुआ नुआ business start करन ताको entrepreneur को, but it is not so. Entrepreneur are those part of human resources who have the skill to generate some new idea and who have the capacity to bear risk in business or take risk in business. So as a manager भी अपना risk नौଛନ୍ତି, as a team leader भी अपना risk नौଛନ୍ତି, so सेई केस रे आपनको भी entrepreneur को जाई पारे. So that is the third type of input which is a part of the human resource. ଆଉ ଗୋଟେ type ର resource ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି basically ଆମେ use करू in the form of technology or in the form of machines, plants like that. এই সব রিসোর্স গুড়া actually are considered to be man-made resources. সেই human resource দ্বারা ତିଆରି ହେଇଥିବ. ଗୋଟେ machine ଆମେ use କରୁଛୁ, ସେ machine ଟା ତିଆରି କରୁଛି ମଣିଷ. ଗୋଟେ plant ଆମେ ଆଣିକି ବସଉଛେ, ଯୋଉ plant ର capacity ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ production କରୁଛେ, plant କୁ use କରିକି ତାକୁ ବି ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି. ତ ସେଗୁଡାକୁ basically ଆମେ ନଉ under the category of capital inputs বা capital resources. So it is considered to be somehow synonymical to the land resources. କାରଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ମେସିନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ହଉ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହଉ, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକାଲିକା ମଡର୍ନ ଡେ ବିଜନେସ ରେ is considered to be imperative on the part of every business because they need to use the technology, use the machines or use the plants. So in this process जो चारिटा एक different category of inputs କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ଯାହା ଭିତରେ entire inputs are being classified into, the ଚାରିଟା ଏକ input category ହେଉଛି land, labor, capital and entrepreneur. But if you closely observe these four inputs, you can find that land and capital in some way or the other are synonymical. Labor and entrepreneur in some way or the other are synonymical. ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡିଟା କରିବା production analysis as a student of management, when we try to understand what is the production process is all about, in that case we are actually assuming that every production process takes into consideration 2 inputs instead of 4 input category. ଆମେ ଯୋଡି input category କୁ ନେଇକି ଆମର analysis ଟା କରିବା. এটা হচ্ছে মধ্যে ଗୋଟେ major assumption in the production theory that we take into consideration only 2 inputs. One input is our labor, one input is our capital. କାରଣ human resource ବିନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, machines କିମ୍ବା technology ବିନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ. ଏ ଦିଟା category of inputs କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମର production analysis ଟା କରିବା. ମୁଁ ଟିକେ share କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଟିକେ ଦେଖି. ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା? Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So whatever we have discussed, it is basically being represented in the first point. What production basically involves. As I have already pointed out, it is nothing but the transformation of inputs into outputs, whereby inputs can be considered as capital inputs or labor input or land inputs. And by using all these inputs, we are trying to analyze how the production takes place. Now, when we go on to analyze the production process, we first of all have to be familiar about certain concepts regarding the production process. The concepts basically are related to your time period,
to your technology and to your inputs. Regarding inputs, I have already pointed out that in the entire production process, for our simplicity purposes, we basically take into consideration two inputs. जहाँ भी इनपुट यूज होची जेकोनोसी प्रोडक्शन रे सब इनपुट गुडाको हमें जोड़े कैटेगरी डिवाइड करूचे गोटे होची लेबर गोटे होची कैपिटल तो हमर एनालिसिस में we are taking into consideration the fact that it is the labor input and capital input which together are being used for the purpose of production of any good or any service. Second aspect आसुची हमरो related to time period कारण आमे जो प्रोडक्शन ता करूचे कोन पे करूचे for the purpose of producing goods and services. Goods services काहे produce करूचे for the purpose of meeting the demands of the consumers. तेरो consumer जो demand ता रहिला से demand ता basically is driven by time period. Short run ने तार demand रही पारे long run ने भी तार demand रहे यदि short run ने demand रहुची we need to fulfill it as soon as possible within the specific time period. Long run is the demand रहुची हम पाखरे किछि time period अछि हम परवर्ती स्टेज रे प्रोडक्शन करिबा तेनो entire production analysis जेतला हम करूची we need to be familiar about the concept of time period. And in the production analysis, the time period is actually being classified into two categories. One is your short run or short period. Another is your long run or long period. Short run or short period is that time period in which the quantities of all the inputs cannot be changed because of the paucity of time or because of the scarcity of time. जेहेतु time period एटी बहुत कम थाए आम पक्षरे as a producer it is not possible to make changes in the quantities of all the inputs. हमें कौन करिवा ना short period रे जदि हमें production करूचे we are compelled or forced to keep the units of some input as fixed and make the units of some inputs as variable. So in context रे हमरो input ता दी प्रकार रासियो गोटे fixed input गोटे variable input. आमे शॉर्ट रन में फिक्स्ड इनपुट वेरिएबल इनपुट यूज करूचे कारण हम पकरे टाइम रो अभाव अछि एते कम समय भितरे आमे सब इनपुट रो क्वांटिटी चेंज कर परिबा नाही सपोज हम रेस्टोरेंट ते करी जे गोटे सीजनल टाइम आसिला ता भितरे डिमांड ता हठात बड़ी बड़ी जाउछ आमे एमते गोटे जगह रे करी जे जो टिके टूरिस्ट बेसी आसुछिंदी हम देखो जे बिजनेस ता हमर एई फेस्टिव सीजन में बढ़ी जाउछ तो आमे सेठी जहा कैपिटल यूज करूचे जो मशीनरी यूज करूचे ताको चेंज कर परिबा नै हठात हमें कहा को चेंज करबा ना ह्यूमन रिसोर्स को चेंज करी हमें तीन जण वर्कर को नेकी काम करछले हमें सेठी नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड बढ़ाई दी पारी तीन जगह रे 5 की 6 कर दे सो दैट आपनकर कुकिंग पई किछि लोक रहि गले हेल्पिंग पई किछि लोक रहि गले आ सर्विंग पई किछि लोक रहि गले शॉर्ट पीरियड पे आपन करछु ए तीन जण आपनकर परमानेंट आछंती बट आ तीन जण को टेम्पररी आनी की जोड़ दे किंतु आपन सेठी अन्य जिनसटा को चेंज कर परिबेन जो क्या मशीन्स यूज करूछंती जो कैपिटल यूज करूछंती सेगुडा को आपन चेंज कर परिबे नाही तो जेहेतु काहे कर परिबे नै एटा बहुत कम समय पे आपन ग्रो होछ जदि इते लॉन्ग रन ने आपन करियो होछि आपन भाउछन जे आगु को मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत बढ़िबो तेनु मु मोर स्पेस टा को बढ़ाया को पड़िबो नंबर ऑफ टेबल्स को बढ़ाया को पड़िबो मोर जेति की मु कुकिंग पर्पस पे यूज करूछि कैपिटल तार यूनिट किछि बढ़ाया को पड़िबो नंबर ऑफ वर्कर्स भी बढ़ाया पड़िबो से आपन के टाइम जदि थिबा आपन प्लानिंग करी सही अनुसार बढ़ी जदि टाइम नाही हठात कि आपन सब जिंस चेंज कर परिबे नाही फॉर दैट पर्पस हम कहूछे जे शॉर्ट रन में जदि हम प्रोडक्शन करूछे if as a producer we are being involved in the production process in short run then we are compelled to make some the units of some input as fixed and the units of some input as variable. So it is concept of variable input or fixed input asibo short run de. Long run कथा जे देखिबा long run का हम कहूचे बा long period का कहूचे it basically refers to the time period in which the producer has sufficient time with it to make changes in the quantities of all the inputs in order to make a change in the output. जदि आपनकर डिमांड बढ़िला आपण क्वांटिटी ऑफ ऑल द इनपुट्स बढ़ी पारि जदि आपण डिमांड कमुची आपण क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट्स कमे परिबे जदि लॉन्ग रन ने प्रोडक्शन करूछ कारण आपण पे सफिशिएंट टाइम पीरियड अछि
ତେଣୁ ଟାଇମ ପିରିୟड କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଟା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛେ we need to analyze the production from the viewpoint of time period। ଯେ ସର୍ଟ ରନ୍ ରେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍ ଟା କେମିତି ହବ, ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ରେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍ ଟା କେମିତି ହବ। ଥାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ ଆସୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଇକି, କୋଉ ଟାଇପ ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ। এই ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଇନପୁଟ୍ସ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜ୍ୟୁମ କଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ we are going to use only two inputs in the form of labor input and capital input। So when we talk about the technology to be used in the production process, the technology can be of two types also, depending upon the type of inputs। যেহেতু আমি labor capital use করতে as input, technology can be classified as labor intensive technology and capital intensive technology। labor intensive technology କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ଯୋଉଠି କି we are using more labor than machines। ଅଧିକା ଲେବର ଯୋଉଠି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ କମ୍ପେୟାର ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ, ସେଠି ଆମେ ଲେବର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରୁଛେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି where we use more machines than men। ଯୋଉଠି ଅଧିକା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଲେବର, ସେଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କହୁଛେ। ସୋ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍ ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ ହୁଏ, ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ଆଇଦର ଲେବର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଇଥିବ ଅର କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଇଥିବ। ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଦ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର which type of technology it wants to undertake for the production process। এই ତିନିଟା Sir, ଯାକ ଆମେ sorry କହିଲେ for we need to be familiar with। ହଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? sir, थोड़ा स्लाइड ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ, ସ୍ଲାଇड ସେ ପାସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟା ଅଛି ଏମିତି। ହଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହିଁ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆମେ ସରିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି। ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେ ଯୋଉ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ସେତିକି ମୁଁ ଆସିନି ନା, ମୁଁ ଓଭରଅଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଡକ୍ସନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉଗୁଡା ବେସିକ ଥିଙ୍ଗ ସେଇଗୁଡା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି। ଯେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା କଣ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଭିତରେ ଆମେ କହିଲେ ଇନପୁଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଟାଇମ ପିରିୟଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଟା କଣ, କାରଣ ସେଇ ଟାଇମ ପିରିୟଡ କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମ ଫର୍ଦର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍ ହବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ପିରିୟଡ, ଟାଇମ ପିରିୟଡ କୁ ବେସ୍ କରିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍ ଟା। ତେଣୁ ସେମ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମୁଁ ରଖିଛି ଜାଣି, କାରଣ ଆମେ ଯାଇନି, କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିନି ସେମ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍। ମୁଁ କାଲି ସେ ଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ସର୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଟା ଅଲଗା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସର୍ଟ ରନ୍ ଟା ଆପରେ ଆସିବ ନା, ଏଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ସର୍ଟ ରନ୍ କୁ ଯିବା। ବେସିକ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ନହେଲେ କଣ କି ହଠାତ୍ ସର୍ଟ ରନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ସର୍ଟ ରନ୍ ରେ କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟାକୁ ଭେରିଏବଲ ଇନପୁଟ ନେଲେ କାହିଁକି ଫିକ୍ସ କଲୁ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆଟେ ଜଣେଇଥିଲେ ନି, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ସର୍ଟ ପିରିୟଡ ରେ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଯେହେତୁ କମ ଅଛି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ହାତରେ, producer is not able to make changes in the quantities of all inputs। That's why the producer is compelled to take one input as fixed input, one input as variable input। କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ରେ ଯେହେତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଅଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ ଅଫ ଅଲ୍ ଇନପୁଟ୍ସ ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ in order to make a change in the output depending upon the demand condition। ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଲା ତାର ଆଉଟପୁଟ ବଢିବା ଦରକାର, ଆଉଟପୁଟ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଇନପୁଟ ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢଉଛି ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ରେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ରନ୍ ରେ ସେଟା ପସିବଲ ନୁହେଁ। ଏତେ କହୁଛି ତାର ବେସିକ ଥିଙ୍ଗସ which we must be familiar। ଆବାଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଟା କହିବି, ଯୋଉଟା କି ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ଦେଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଦେଖିଦେବି, ସେଇଥିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି କିଛି କିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ଯେତେ ଥିଓରି ଅଛି, ଅଲ୍ ଦ ଥିଓରିଜ ଆର୍ ବ୍ୟାକ୍ଡ ୱିଥ୍ ସର୍ଟନ ଆଜମ୍ପସନ୍ସ। ବିନା ଆଜମ୍ପସନ ରେ କୌଣସି ଥିଓରିକୁ ଆପଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଯେକୌଣସି ଥିଓରି ବି ହଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ସୋ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଥିଓରି କଥା ପଢୁଛେ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଥିଓରି ଇଜ ଅଲସୋ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ୍ ସର୍ଟନ ଆଜମ୍ପସନ୍ସ। ଏଠି ଯୋଡେ ମେଜର ଆଜମ୍ପସନ ଆମେ ନଉଛେ। ଗୋଟେ ଆଜମ୍ପସନ ନଉଛେ ଯେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ଆପଣ ୟୁଜ କରିଥିବେ from the beginning of the production process, you need to continue with that technology। ଆପଣ production process ର ମଝିରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। So the technology should remain invariant throughout the process of production। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଲେବର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆରମ୍ଭରୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, you need to continue the production with labor intensive technology till the production gets over। Similarly, ଆପଣ ଯଦି capital intensive technology ରେ start କରିଛନ୍ତି production process, you need to continue with capital intensive technology till the production gets over। ଆଉ ମଝିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଥିଓରି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ପଢୁଛେ, ଯାହାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ କଣ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ ପାଇଁ। ଫର ଦ୍ୟାଟ ଏଇ ଆଜମ୍ପସନ ଟା ଆମକୁ ନବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କୌଣସି ଭେରିଏସନ ଆସୁନଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛେ ଫର ଏନି ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରଡକ୍ଟ।
we need to take into assumption that the technology should remain invariant throughout the production process. এটা হচ্ছে ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ some ଯୋଉ depending ଯେତେବେଳେ ଆମେ variable factor କୁ ନଉଛି consideration କୁ short run ରେ ଆମକୁ ସେଠି assume କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ all additional units of the variable factor are being used to their maximum possible efficiency level. Or you can say that another assumption is that the inputs used in the production process should be used up to their maximum possible efficiency level. जो input टा आपण use କରୁଛନ୍ତି ସେ input ର जोटा maximum possible efficiency ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ଯେ ତାକୁ use କରିବେ କାରଣ maximum possible efficiency level ଯାଏ ଆପଣ ଯଦି use କରୁଛନ୍ତି that input will ultimately generate the maximum output to you. As a producer ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ major objective ହେଉଛି to maximize your output, to go for maximization of output. ତେଣୁ ଆଉଟପୁଟ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ ଟା କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନପୁଟ ଟାକୁ ୟୁଜ କରିବେ ଟୁ ଦେୟାର ମୋଷ୍ଟ ପସିବଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଲେଭେଲ। ଏ ଦିଟା ଆଜମ୍ପସନ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଇନପୁଟ୍ସ ଆର୍ ବିଂ ୟୁଜ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ ଦେୟାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପସିବଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଲେଭେଲ। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସୁଡ୍ ରିମେନ୍ ଇନଭେରିଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ। ଏ ଦିଟା ଆଜମ୍ପସନକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା କରୁଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯିବା ଏଫିସିଏନ୍ସି ଲେଭେଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛେ as a manager, when we are dealing with inputs in order to transform into outputs, actually we are being confronted with certain efficiencies. जो efficiency गुड़ाको basically ଆମେ segregate करते into two major categories. One is your technical efficiency, one is economic efficiency. Well, technological technical efficiency or economic efficiency कौन? And as a producer हमें कोई type of efficiency attain करिया दरकार। तो technical efficiency टा होची जे if as a producer your goal is to produce the maximum output, then you are dealing with technical efficiency. जदि producer हिसाब रे आपण कहते जेते maximum output हे परियो तुम सेते output produce करो। You are not bothered about the input quantities, you are not bothered about the cost aspects also. Then you are dealing with technical efficiency. So technical efficiency occurs when the producer tries to produce the maximum output by using the inputs. Input को use करके केते maximum output बाहर करियो जो maximum output ता बाहरियो अपन सही maximum output produce करिया को चाहूँ ताले सेटा हो technical efficiency. But it is not possible on the part of each and every producer to attain this technical efficiency. Thank you. Now, because as a producer, we all are being faced with certain cost constraints. Now, production process re, cost is also another important aspect. बिना खर्च रे हमें प्रोडक्शन कर परिया नहीं। हमें कहले ना इनपुट यूज करके हमें प्रोडक्शन करू जे। सो सो इनपुट को अरेंज करिया पे, इनपुट को हायर करिया पे, we need to spend money. जोटा कि considered as the cost of production. इनपुट रे हमें जा खर्च करू जे। तेणु सबुबले कॉस्ट टाकू हमें कंसीडर करू एज ए रिसोर्स जेहेतु इनिशियल क्लासेस रे हम कहले जहां भी रिसोर्स रही at the disposal of an economy or at the disposal of a household or at the disposal of a business concern, all the resources are supposed to be scarce by nature or limited by nature. तेणु कॉस्ट टा मध्य लिमिटेड आपण जेते इच्छा सेते पैसा खर्च करि परिबे नाही बिजनेस जति करूछन आपण गोटे लिमिट रहितबो जे एती खर्च करि तेणु जेहेतु कॉस्ट कन्स्ट्रेंट टा रहउची और सेकेंडली इनपुट रो मध्य गोटे कॉस्ट रहउची इनपुट टा हमें फ्रीली पाउ आपण लेबर इनपुट फ्रीली पाउ ना कि कैपिटल इनपुट भी फ्रीली पाउ फॉर दैट यू आर स्पेंडिंग मनी तो को कहा पर स्पेंड करते नो लेबर इनपुट रो गोटे प्राइस अटैच दी की अछि कैपिटल इनपुट रो गोटे प्राइस अटैच दी की अछि सो इन रियलिटी एज ए प्रोड्यूसर व्हेन वी ट्राई टू be involved in the production process, we need to take into consideration that cost constraint as well as the prices of inputs. So in that context, it is not possible on the part of every business concern to attain this technical efficiency.
In that context, the producers want to attain the economic efficiency. Economic efficiency basically refers to the efficiency of any producer to produce the maximum possible output within the cost constraint that he or she is being faced with, given the prices of inputs. Input ର price ଦେଇଥିବ, ଯୋଉ cost constraint as a producer ଆପଣ face କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ cost constraint against ରେ ଆପଣ କେତେ output maximum produce କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ use କରୁଛେ word maximum possible output, କିନ୍ତୁ technical efficiency ରେ ଆମେ use କଲେ word only maximum output, ବୁଝିଲା? ତେଣୁ economic efficiency ଟା ସମସ୍ତେ attain କରିବେ, but technical efficiency ଟା ସମସ୍ତେ attain କରିପାରିବେ ନାହିଁ. But being a rational producer, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ objective ରହୁଛି to maximize output, we try to attain the technical efficiency, but in that process, we might be successful, we might not be successful. But the thing is that as a producer, we must have to attain the economic efficiency. तो ये जो दीटा प्रकार efficiency कहले, एटा मध्ये ଗୋଟେ major role play करे. Suppose आपण काहेकि एटा major role play କରୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ନା, because of the fact that every producer is being faced with a cost constraint and every producer is supposed to spend money on acquisition of inputs which it is going to use in the production process. ତେଣୁ ଯେତିକି possible ହେଇପାରିବ maximum output ଆମେ ସେତିକି produce କରିବା ଯଦି ତାହେଲେ economic efficiency ତ ସବୁ producer economic efficiency ଯେମିତି ହେଲେ attain କରିବେ, but ଆମେ try କରିବା କେମିତି technical efficiency ଟା attain କରିପାରିବା. The technical efficiency re, the cost constraint is not given, the prices of inputs is not given, only the combination of inputs is given, and with that you have to find out which combination will provide you the maximum output, and accordingly you go on to produce that. Then that is known as your technical efficiency. But of the company case re, it is possible, it might be possible because तांको पे cost टा एते बड़ो माने hindrance नुहे, एते बड़ो stumble block नुहे. जैसे माने production करिया को चाहूँ they always go for maximization of output. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ cost constraint against ରେ ଆମକୁ production କରିବାକୁ ପଡିବ, and accordingly we need to produce the maximum possible output. ଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉ maximum possible output ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ economics ରେ ନାଁ ଦଉଛୁ optimum output. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ optimization concept ଟା ଆସୁଛି, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ important concept in economics. ତେଣୁ basic production theory is simply an application of constraint optimization. जो cost constraints रहुची, ता against it, we have to produce the optimum output. That means the maximum possible output. एठी हम जो कहले objective रहुची farm रो, ए farm रो objective कौन रहुची ना maximum output produce करके. କିନ୍ତୁ at the same time हम कहले cost constraint रहुची. तो सेति ପାଇଁ कि as a producer, we all are being confronted with the duality of conflict of two objectives. One is maximization of output, one is minimization of cost. So as a company, as a firm, as a business function, we attempt either to minimize the cost of producing a given level of output or to maximize the output attainable with a given level of cost. ଯଦି ଆପଣ ଆଉଟପୁଟ ଟା ଫିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ 100 ୟୁନିଟ୍ସ ଅଫ ଆଉଟପୁଟ ବାହାର କରିବି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହିବ ଯେ ସେଇ 100 ୟୁନିଟ୍ସ ଅଫ ଆଉଟପୁଟ କେମିତି କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବାହାର କରିବେ, ସେଠି ଆପଣ କଷ୍ଟ ମିନିମାଇଜେସନ ଟା ଆସିଗଲା ମେଜର ଅବଜେକ୍ଟିଭ. ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କଷ୍ଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇପାରିବ ସେତିକି ଆଉଟପୁଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଯିବ ଯେ ଆଉଟପୁଟ ଟାକୁ ମାକ୍ସିମାଇଜ କରିପାରିବି, ଯୋଉ ଆଉଟପୁଟ ଟା ଆଟେନେବଲ ହେଇପାରିବ ୱିଥ ଏ ଗିଭେନ ଲେଭେଲ ଅଫ କଷ୍ଟ. ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଯେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉଟପୁଟ ହେଇପାରିବ, ସେଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରିବ. ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଟା କହୁଛି ଆପଣ 100 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ 100 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ କିନ୍ତୁ କେମିତି କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିବେ. ଏଇ ଦିଟାକୁ ଆମେ ବେସିକାଲି କହୁ ତ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କାରଣ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଇଜ considered to be an application of constant optimization where the producer wants to attain output maximization. Simultaneously, the producer also wants to attain cost minimization. The optimization problem rahla gote problem hochi how to produce the
a given level of output with cost minimization, or how to produce the maximum attainable output with a given level of cost. So both the optimization problems basically lead to the same rule for the allocation of inputs and choices of technology. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଯେ ଇନପୁଟ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କୋଉ ଇନପୁଟ କୁ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ନେଲେ ଆମର କଷ୍ଟ କମି ପାରିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନପୁଟର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ରହିଛି। So accordingly ଆପଣ decide କରିବେ as a producer by looking at the prices of inputs ଯେ କୋଉ ଇନପୁଟ କମ୍ବିନେସନ ଆପଣ ନେବେ so that ଯେତିକି କଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉଟପୁଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉଟପୁଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କଷ୍ଟଟାକୁ ମିନିମାଇଜ କରିବେ। For that you also require the prices of the inputs as well as the technology that you can use. So ये जो production କଥା ଆମେ କହିଲେ, these are the basic things which we need to be familiar with while going for the production analysis. So ये जो entire production analysis କଥା କହିଲେ, so production related to goods or production related to services can be well explained with the help of production function. କାରଣ production ଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ it's a process of transformation of inputs into output. So ଏଠି relationship ଗୋଟେ automatically establish ହଉଛି between inputs and outputs. ସେଇ ଯୋଉ relationship ଟାକୁ we can express in the form of a functional relationship. ସେଥିପାଇଁ କି concept of production function in the production analysis is highly important. So production function ଟା କଣ? Production function basically indicates a functional relationship between inputs and outputs. କାରଣ production is all about inputs and outputs. So ସେଇ input output ଭିତରେ କଣ functional relationship ରହୁଛି, କେମିତି factor input ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର connected ହଉଛି with output, all that is being described in the production function. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ production function କଥା କହୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ functional way ରେ ଯେତେବେଳେ represent କରିବା, ଏଠି ଆମର equation ଲେଖା ହେଇଛି Q is equal to a function of L, K, R, LD, T and small t, where Q is the output level, F is function of L stands for labor, K stands for capital, R stands for raw materials, LD stands for land, capital T stands for technology, small t stands for time. So you can find that since there are many inputs which can be used in the production process, we can have a many variable production function. But since for the simplicity of our study, as I have already pointed out, that we need to take into consideration only two inputs into account, that is labor input and capital input. So the production function that we all will deal with is a two input production function, whereby the two input production function can be written as Q is equal to function of L and K, where Q represents the level of output, L represents the labor units, K represents the capital units. So how this production function takes place, basing upon the time period, that is most important on our part to understand. Suppose a production table is being given here to you. You can find that same amount of output can be produced with different combination of inputs. I have encircled in 64 units of output, which is there in your second column, third column, sixth column, like that. So same output, if can be produced with different combination of inputs, then we need to find out which combination we'll use. It all depends upon the producer, because I have already pointed out that labor units are supposed to be attached with some price, and capital input is also supposed to be attached with some price, and you have a cost constraint. Suppose आपन पे 100 टका अछि, आपन देखले गोटे यूनिट ऑफ लेबर आपन को 40 टका रे मिलुछि, गोटे यूनिट ऑफ कैपिटल आपन को सपोज 50 रुपीस रे मिलुछि, तो आपन कोन यूज करबे? अल्टीमेटली आपन गोटे गोटे जदि यूज करूछन्ती ताले आउटपुट प्रोड्यूस करबे किबा मैक्सिमम
खाली लेबर यूनिट जदि यूज करछनी 20 टका आउरी बढुची आपनकर आपन सेतरे कोन प्रोड्यूस करि परिबे सो देखिबे जे जो कॉम्बिनेशन रे आउटपुट बाहरुची से आउटपुट भितर कोडा मैक्सिमम आउटपुट सेटा आपन बात करिवे तो एठी आमे एई प्रोडक्शन टेबल देखियार गोटे ये होची जे टेक्निकल एफिशिएंसी ता आसीओ जतले आपन देखिबे सपोज फर्स्ट कॉलम रे आपन देखंतु मैक्सिमम आउटपुट लेवल ता होजे आपनकर 42 जोडा कि बाहरुची with uh, with the inclusion of 1 unit of labor and 7 units of capital. तो अपन पाखे लेबर यूनिट रो प्राइस अछि अपन भाई कैपिटल यूनिट रो प्राइस अछि अपन भाई कॉस्ट कांस्टेंट भी अछि ताकू बेस करके जब देखिए सही कॉस्ट भितरे अपन 42 यूनिट प्रोड्यूस करि परछन तले अपन करिवे पिन जब देखछन नाही सही कॉस्ट कांस्टेंट भितरे इट इज नॉट पॉसिबल अपन सपोज 24 यूनिट प्रोड्यूस करि परिवे मैक्सिमम जोटी हम कहले 4टा यूनिट ऑफ कैपिटल एंड गोटे यूनिट ऑफ लेबर रे ही जाउछु अपन अल्टीमेटली सेति प्रोड्यूस करि तो जदि 24 प्रोड्यूस करले अपन इकोनॉमिक एफिशिएंसी अटेंड करछन जदि 42 प्रोड्यूस करिवे ताले अपन टेक्निकल एफिशिएंसी अटेंड कर तो as a producer we need to understand these two concepts also technical efficiency and your economic efficiency आ मु कहली जे एवरी प्रोड्यूसर नॉर्मली अटेन्स द इकोनॉमिक एफिशिएंसी कारण सेटा कॉस्ट कांस्टेंट को कंसीडरेशन को नै कि इनपुट कॉस्ट को कंसीडरेशन को नै कि हम डिसीजन नो तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जोड़ा सेटा समस्त प्रोड्यूस करली पर जदी आपण रैशनल प्रोड्यूसर है जदी यू ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर टेक्निकल एफिशिएंसी तो कोन कले हम टेक्निकल एफिशिएंसी अटेंड करि परिबे तेरो को हम देखिया तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस तापर हम जब प्रोडक्शन फंक्शन को एनालाइज करूछु we generally analyze it in terms of time period रे हम already discussed about the short run and long run so accordingly we will deal with two major types of production functions one is our short run production function one is our long run production function so what this short run production function and long run production function is all about I have already pointed out the fact that short run is a time period where time is inadequate on the part of the producer. There is paucity of time on the part of the producer to make changes in the quantities of all inputs in order to make a change in the quantity of output. Our time period both कम अछि जहाँ भितर it is not possible on your part as a producer to make changes in the quantities of all inputs. तेणु बाध्य भाବେ आपण गोटे इनपुट को फिक्स रखिया ପାଇଁ गोटे इनपुट को वेरिएबल शॉर्ट रन Then short run production function is that production function where we analyze the entire production process with some fixed input and some variable input. Suppose आपण लेबर टा को नेले वेरिएबल इनपुट हिसाब रे कैपिटल टा को नौछन फिक्स्ड इनपुट हिसाब रे तो सेति पय कि आपण चेंज करि परिबे इन द अमाउंट ऑफ और इन द यूनिट्स ऑफ लेबर बट यू कैन नॉट चेंज इन द यूनिट्स ऑफ कैपिटल So in the short run, we can talk of factor productivity. कारण ऐसे गोटे फैक्टर को आपण बेसी यूज करूछन ए जो इनपुट को हमें नॉर्मली कहू फैक्टर और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जेटी फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऊपर हमें बेसिकली फोकस करूछु एंड ए जो शॉर्ट रन तक हम एनालाइज करबा we can analyze the short run production function through a law which is known as a law of variable proportion or law of diminishing returns जोटा हम परवर्ती स्टेज रे देखिबा सेटा कोन से लॉ दा तार एप्लीकेशन कोन किंतु लॉन्ग रन को पड़े ऐसा जो तुम कहली जे आपन टाइम पीरियड इज एडिक्वेट इनफ ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर टू मेक चेंजेस इन द क्वांटिटीज ऑफ ऑल इनपुट्स or the producer is having sufficient time period with it to make changes in the quantities of all inputs in order to make a change in the output level so long run re fixity of factor rahini yes long run में fixity of factor rahini so we are taking into consideration all inputs as variable input in long run तो long run में हम सब input ର quantity चेंज करि परिबा कारण हम पाखरे टाइम पीरियड अछि तो लॉन्ग रन में जो एनालिसिस टाइम करिबा दैट एनालिसिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ए लॉ व्हिच वी जनरली कॉल एज द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल तो एटी गोटे कथा मन रखिबे जदि शॉर्ट रन में आपण प्रोडक्शन करूछन जोठी कि आपण दीटा को इनपुट भीतर गोटे इनपुट को फिक्स्ड इनपुट नउछन गोटे इनपुट को वेरिएबल इनपुट नउछन सेठी जनरल देयर इज एन अपर लिमिट टू द टोटल प्रोडक्शन आपण पाखरे टोटल केते मैक्सिमम प्रोडक्शन कर परिबे तार एक लिमिट रहबे से लिमिट ऊपर को आपण जाई परिबे ना जदी से लिमिट ऊपर को जीवा को आपण चाहिबे ताले योर प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग इंक्रीज्ड विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग
सेटा हमें देखिबा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ने केमिति हो किन मन रखिबे शॉर्ट रन ने सब बेले देयर इज एन अपर लिमिट टू द टोटल प्रोडक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर सेही लिमिट जाय से प्रोडक्शन करि परिबो से लिमिट आगु को से जाय परिबो नाही किंतु लॉन्ग रन ने जेतु सब फैक्टर इनपुट गुडा आपनकर वेरिएबल रहउछंती यू कैन गो ऑन टू प्रोड्यूस एज मच एज यू वांट एथरे किछि लिमिट न थाय जेते इच्छा सेते आपण प्रोड्यूस करबे चाहेले अधिका प्रोडक्शन कर परिबे चाहेले कम प्रोडक्शन कर परिबे आपण जेते इच्छा सेते कर परिबे कारण आपण डील करबे लॉन्ग रन वेयर you can make changes in the quantities of all inputs because of availability of sufficient time period. ये जो वर्तमान में आसिया शॉर्ट रन तो शॉर्ट रन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन काहे डिफर करिवो कारण हम कहले जे शॉर्ट रन रे हम किछि फैक्टर इनपुट को नौचे आज फिक्स्ड इनपुट और किछि फैक्टर इनपुट को हम नौचे आज वेरिएबल इनपुट फॉर दैट रीजन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एनालिसिस will be totally different from that of long run production function analysis. वर्तमान यदि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एनालिसिस को हमें आसीबा जो शॉर्ट रन ने हमें कहले जे टाइम पीरियड सफिशिएंट न थाई प्रोड्यूसर हाथ रे तेनो प्रोड्यूसर जेते चाहेबो सेते प्रोडक्शन कर परिबो नाही सब बेले प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करिवो अप टू ए सर्टेन लिमिट बिकॉज़ ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम देयर इज एन अपर लिमिट टू द टोटल प्रोडक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर इन केस ऑफ शॉर्ट रन तो शॉर्ट रन ने जरा हम एनालाइज करिया को चाहू छी प्रोडक्शन फंक्शन टाकू वी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू बी फैमिलियर विथ सर्टेन कांसेप्ट्स कारण ए कांसेप्ट को यूज करके हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एनालिसिस का करियो से कांसेप्ट गुडा कोन ना तीनटा मेजर कांसेप्ट कथा हम कहू गोटे होची टोटल प्रोडक्ट गोटे होची मार्जिनल प्रोडक्ट गोटे होची एवरेज प्रोडक्ट ए तीनटा को कांसेप्ट ऊपर जे हमर आईडिया नाही तले हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एनालिसिस करि परिबा नाही काहे कि तीनटा कांसेप्ट आसुची ना एठी हमें किछि फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर नौ छु किछि फैक्टर को फिक्स्ड नौ छु ऑल इनपुट्स आर नॉट कंसीडर्ड टू वेरिएबल हियर because there is some fixed inputs accordingly there is some fixity of output on the part of the producer which he or she can achieve beyond that the producer cannot go so for that reason जो वेरिएबल फैक्टर रहिला एठी हमें फोकस ता बेसी करूछु वेरिएबल फैक्टर जे फैक्टर प्रोडक्टिविटी कथा लास्ट स्लाइड रे मैं आपको देखिली जे जो वेरिएबल इनपुट हमें नौचे जाकी तार जो क्वांटिटी रे चेंज करबा जेते एक्स्ट्रा हमें चेंज करी करी जीवा यूनिट सेमानकर कंट्रीब्यूशन केते रहिबो आउटपुट ता ऊपर डिपेंड करूची हमर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एनालिसिस सेही गुडा रिलेटेड हुए आपनकर ए मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट तो तीनटा कांसेप्ट को नहीं कि हमर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एनालिसिस हबो टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट ता कोन ना टोटल प्रोडक्ट ता बेसिकली हमर होची कोन ना द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस जहां भी आउटपुट आपण प्रोड्यूस करूछंती जते टोटल क्वांटिटी आपण प्रोड्यूस करूछन सेटा हम टोटल प्रोडक्ट हिसाब रे होची एवरेज प्रोडक्ट कोन ना एवरेज प्रोडक्ट आसुची आपनकर जे द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट देखो केते हमकु प्रोवाइड करूछन आउटपुट सेटा आसीबो हमर एवरेज प्रोडक्ट बुझि पाले गोटे इंडिविजुअल यूनिट कहीं हम हेलो इज इट ऑडिबल इज इट ऑडिबल और नॉट Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो एवरेज प्रोडक्ट में काहे कहूचे ना ऑन एन एवरेज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इनपुट टू द टोटल आउटपुट दैट वी नीड टू नो कारण हम वेरिएबल फैक्टर इनपुट ऊपर बेसी फोकस करते शॉर्ट रन कारण हम कहले ना केवल तार यूनिट को हमें चेंज कर परिबा फिक्स्ड इनपुट रो क्वांटिटी को हमें चेंज कर परिबा नाही जहां आरंभ रो जति की यूनिट फिक्स्ड इनपुट रो हम यूज करछे सेति की यूनिट हमें थ्रू आउट प्रोडक्शन प्रोसेस यूज करिया कारण से इनपुट रो क्वांटिटी किछि भी चेंज हे परिबा नाही फॉर व्हिच वी हैव कॉल्ड दैट एज ए फिक्स्ड इनपुट तो एठी हमें बेसी फोकस टा कहां पर करूछे ना वेरिएबल इनपुट ऊपर
तो जदि हम वेरिएबल इनपुट ऊपर करूचे ताले प्रत्येक यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कौन कंट्रीब्यूट करछन टू द टोटल आउटपुट दैट वी नीड टू नो फॉर दैट वी नीड टू बी फैमिलियर विथ द एवरेज प्रोडक्ट द एवरेज प्रोडक्ट of the variable input is nothing but the total output divided by the total units of the variable input used. यदि आपण सपोज 10 जन लेबर यूज करछन्ती गोटे कैपिटल यूज करछन्ती कैपिटल तो आपण फिक्स्ड हिसाब रे नै छन्ती गोटे यूनिट थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस आपण यूज करिवे बट लेबर यूनिट चेंज करी करी आपण प्रोडक्शन बढ़ाय को चाहछन्ती सपोज 10 जन लेबर को आपण यूज करके 100 यूनिट प्रोड्यूस करले ताले सेठी आपण जानिए जे चाहे जे गोटे यूनिट ऑफ लेबर रे कंट्रीब्यूशन कोन ताले सेठी आपण 100 को डिवाइड करछन्ती बाय 10 पाउछन्ती 10 सो ऑन एन एवरेज हम कहि पुरा जे गोटे यूनिट ऑफ लेबर इज कंट्रीब्यूटिंग 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट मार्जिनल प्रोडक्ट कोन आसीबो ना जेतला हमें किसी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउट वेरिएबल इनपुट यूज करूचे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस कारण वेरिएबल इनपुट रो क्वांटिटी रे चेंजेस करि परिबा सो फॉर दैट रीजन when we go on to add extra units of a variable input, what that extra unit of variable input is contributing to the total output. See, kete extra output produce karuchi, that is known as your marginal product. So marginal product is nothing but the change in total product because of a unit change in the variable input. ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ marginal product variable input ରେ ଦେଖୁଛୁ तो जदि हम लेबर टाको एज ए वेरिएबल फैक्टर नौचे एंड वी वांट टू नो व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर then marginal product of labor is the increase in output obtained by adding 1 unit of labor but holding constant the inputs of all other factors like capital तो एठी हमें MPL टा देखले delta Q by delta L delta stands for a change in Q stands for the total output L stands for the total labor units हैला average product को हम किंतु बाहर करले यदि लेबर को हम नौचे एज ए वेरिएबल इनपुट वी वांट टू नो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट लेबर फॉर व्हिच वी ट्राई टू कैलकुलेट द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर देन एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज द रेशियो बिटवीन Q and L it is Q divided by L where Q stands for the total output L stands for the total units of the variable input labor is it now comes the analysis हम कहले शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को जब हम एनालाइज करूया वी कैन एनालाइज इट विद द हेल्प ऑफ ए लॉ जो लॉ टा हम कहते लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बेले बेले हम तो कहू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहीं हम एटा को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहू बिकॉज़ थ्रू दिस लॉ वी वांट टू एस्टैब्लिश व्हाट वुड बी द likely change in output because of a change in the variations of inputs कारण इनपुट जो हमें नौचे लेबर और कैपिटल सपोज कैपिटल हम कांस्टेंट मिले गोटे यूनिट सपोज यूज करूचे तो 1 यूनिट ऑफ कैपिटल 1 यूनिट ऑफ लेबर मिसी किसी आउटपुट हम प्रोड्यूस करेंगे जेतले हमें अधिक आउटपुट प्रोड्यूस करे को चाहूचे हमें शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करूचे हमें कैपिटल को फिक्स्ड फैक्टर हिसाब रे नौचे तो सेम 1 यूनिट ऑफ कैपिटल संगे हमको परसिस्ट करिया पड़िबो and we can make changes in the quantity of labor if we want to increase the output. Suppose labor unit आपण 1 unit to 2 unit को increase करूछन तो एठी आपनकर जो रेशियो आसीओ बिटवीन दिस टू इनपुट्स कोन हो फर्स्ट केस रे आपण 1:1 माने गोटे कैपिटल यूनिट गोटे लेबर यूनिट मिसी की करथले एठी वर्तमान आपनकर रेशियोटा चेंज जो 1:2 गोटे कैपिटल इनपुट को जोड़े यूनिट ऑफ लेबर इनपुट आपण यूज करछन जेदा थर्ड यूनिट ऑफ लेबर करछन पुणे आपण सेटा को हम कहउची वेरिएशंस इन फैक्टर प्रोपोर्शंस तो फैक्टर प्रोपोर्शन रे जेदा चेंजेस हबो सेते बेले आउटपुट ऊपर तार इफेक्टटा कोन पड़िबे सेटा हम जानछु थ्रू दिस लॉ so the law of variable proportion or law of diminishing returns explains the fact that what is the effect on total output of variations in factor proportions यदि factor proportion ने changes आसीबो variations आसीबो तार इफेक्ट आउटपुट ऊपर कोन पड़ी अल्टीमेटली आउटपुट हम पे मैटर करूछ हम सब बेले चाहबा कि मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करि परि हमें ऑलरेडी कहि साथि कि यदि हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करते देयर इज एन अपर लिमिट टू द टोटल प्रोडक्शन
ତେଣୁ ସେଇ ଅପର ଲିମିଟ ଯାଏ କେତେବେଳେ ଯାଏ ଯାଇପାରିବ। ଅପର ଲିମିଟ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କରୁଛେ ଅଧିକା ଇନପୁଟ ଅଧିକା ୟୁଜ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉଟପୁଟ ପାଇଲା ବେଳକୁ କମ ପାଉଛୁ, ଆମ ରିଟର୍ନ କମି କମି ଯାଉଛି, ଆମ ରିଟର୍ନ ନେଗେଟିଭ ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ वी नीड टू अंडरस्टैंड ଯେ ଲିମିଟ ଟା କେତେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କୋଉ ଯାଏ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବା ସର୍ଟ ରନ୍, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। So for that we need to follow this law. ତେଣୁ ଯୋଉ law of diminishing returns or law of variable proportion ଏଇଟା ବେସିକାଲି explain କରୁଛି what is the effect on total output of variations in factor proportions. Diminishing returns କାହିଁ କହିଲେ ନା ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଫୋକସ କରୁଛେ କେବଳ ଭେରିଏବଲ ଇନପୁଟ ଉପରେ, ନର୍ମାଲି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ଭେରିଏବଲ ଇନପୁଟ ଆମେ ନେଇଛେ କନସିଡରେସନ କୁ ତାର ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୟୁନିଟ କୁ ଆମେ ଆଜ୍ୟୁମ କରୁଛେ ଟୁ be, you can say that synonymical to each other, বা you can say that homogeneous ହେଇଥିବେ, homogeneous by nature ହେଇଥିବେ। homogeneous by nature ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ୟୁନିଟ ଗୁଡାକର କ୍ୟାପାସିଟି ସେମ ହେଇଥିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଜ୍ୟୁମ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ୟୁଜ କରିବେ, ତାର ଯେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁନିଟ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, each and every additional unit of that factor will ultimately provide you with less and less return. ସେ ରିଟର୍ନ ଟା ଆପଣଙ୍କ କମି କମି ଯିବ। ସପୋଜ ଆପଣ ଗାଡିଟେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଗାଡିଟା ନୂଆ କିଣିଲେ ଯୋଉ ମାଇଲେଜ ଦଉଛି ମାସେ ପରେ ଦେଖିବେ ମାଇଲେଜ କମିବ, 6 ମାସ ପରେ କାହିଁକି କମିବ, କାରଣ ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଆଜ୍ୟୁମ କଲେ ଯେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଇନପୁଟ ଆମେ ନଉଛେ ସେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଇନପୁଟ ର ସବୁ ୟୁନିଟ ଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି ହୋମୋଜିନସ୍ ବାଇ ନେଚର, ତା ମାନେ ଇନ ଅଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଲ ଦ ୟୁନିଟ୍ସ ଅଫ ଦ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଇନପୁଟ ଆର ଇକ୍ୱାଲ। ତେଣୁ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ଥିବେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକା ୟୁଜ କରି କରି ଯିବେ ଲେବର, ତାଙ୍କ contribution of each and every additional unit of that labor which is a variable factor will definitely go on declining. ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ଆମେ diminishing କହୁଛେ। ଏଠି return word use ହେଇଛି because that factor input being used will ultimately result in providing us output in the form of return. ଏଠି ଆମେ କହିଲେ ଯେ law of diminishing return ଟା କଣ state କରୁଛି, when more and more units of a variable input are applied to a given quantity of fixed input, the total output may initially increase at an increasing rate and then at a constant rate, but it will eventually increase at diminishing rate up to the limit, upper limit. The upper limit ପରେ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ କରିବା, it will start declining, ସେଠି ଆମକୁ ନେଗେଟିଭ ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଆମେ सेकेंड पार्ट रे जदि देखिबा जो एनालिसिस ता हम करू जे जो टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट एठी हम देखु जे रिलेशनशिप देखे जे टिपिटा आपण देखु तार जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ता रही थी एटा बॉडी बॉडी जाउची गोटे पॉइंट पर एटा आपण देखिबे टिके कमी छी कॉरेस्पोंडिंग टू 7 यूनिट्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट जो हम कहू जे सेठी आपनकर हाईएस्ट पॉइंट रे पहुंची तापर टिके कमी छी। तो ये जो टिपिटा गला ये जो फिगर टाको आपण देखुछंती एठी आपण देखिबे जे टोटल प्रोडक्ट ता प्रथम रु बढ़ुची एटा इंक्रीजिंग रे, तापर किछि समय बढ़ुची एटा डिक्रीजिंग रे, तापर अपर लिमिट रे पहुंचुची, तापर तळु उठुची। कॉरेस्पोंडिंग टू दैट आपण एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट जो देखिबे एवरेज प्रोडक्ट ता प्रथम रु अधिका रहिची, धीरे 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 जे कमुची किंतु सब बेले पॉजिटिव रहिची। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରଥମରୁ ଅଧିକା ରହିଛି ତାପରେ କମୁଛି, କିଛି ସମୟ କମିଲା ପରେ ସେ ନେଗେଟିଭ ଆଡିକି ଯାଉଛି, ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଜିରୋ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନେଗେଟିଭ ଆଡିକି ଯାଉଛି। ତ ନେଗେଟିଭ ଆଡିକୁ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାଇଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ନେଗେଟିଭ କୁ ଯିବ। ଏଠି ଆମେ କହୁଛେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ ହଉଛି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ଜିରୋ ହଉଛି, ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ କୁ ଛୁଉଁଛି ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଆଉ ରିଲେସନशिप ଯଦି ଦେଖିବେ ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଭରେଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭିତରେ, ତାହେଲେ if MP is greater than AP then AP is rising, if MP is less than AP then AP is falling, if MP is equal to AP then AP is maximized। ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ ରିଲେସନशिप ଟାକୁ ଆଭରେଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉ ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭିତରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଟା କହିବି ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ଆଉ ସର୍ଟ ରନ୍। ଆପଣ ତ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ଅଛି କହିବି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଠିକ କହିବେ। ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସାର୍ ହଉଛି ମାର୍ଜିନାଲ କନସେପ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ।
marginal concept को हमें basically associate करू with incremental concept. तो ये concept आसे केतले ना जेतले आपण additional unit use करूछन. तो marginal product हम कहले it means when you are using an additional unit of the variable factor in the short run, what is the contribution of that additional unit of the variable factor to the total output? এটা কইলি suppose 10 টা unit of labor आपण यूज करछनी 100 unit output बाहर करछन. वर्तमान आपण आउटपुट को आउरी बढ़ाया को चाहूछन. आपण 11th unit of labor यूज कल. आपण देखले आपण आउटपुट ता 100 रु बढ़ी की 107 को आसी. तामें एठी आपण कोन कंक्लूजन ड्रा करबी जो 11th unit of labor आपण यूज करले the contribution of that 11th unit of labor is 107 minus 100 which is equal to 7 units of output. So that is the contribution of 11th unit. तो एठी हमें कहूचे कोन ना जदी हमें शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करूचे जेते एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इनपुट हम यूज करिबा each and every additional unit of the variable factor will go on to provide less and less output. बुझिपाइले जोद पे आपण एग्जांपल देली सपोज गाड़ी आपण यूज करूछंती आज माइलेज जा दोची दिमास पर देखिए माइलेज कमी जीवो कारण आपण को ओवर यूज कलो जे कोन से जिंस भी आपण यूज करंतु जते को ओवर यूज करिवे तारो रिजल्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी लेवल ता आपण कमी कमी जी जे तमे ते अज्यूम करछे जे जेते यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हमें नबा शॉर्ट रन एनालिसिस पे ऑल द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर homogeneous by nature that means equal in all respect हेति पई जेतले आपण एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज करूछंती से एक्स्ट्रा यूनिट आपण को कम रु कम दब फॉर व्हिच ए वर्ड टाइम यूज करले डिमिनिशिंग रिटर्न्स रिटर्न टा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट डिमिनिशिंग टा डिक्लाइनिंग which indicates that the extra units of the variable factor will provide you with less and less units of output. That is marginal product. बुझी पाले marginal product is not average product with product average product आपण कहले जे what is the contribution of individual units of the variable input केतेटा टोटल वेरिएबल इनपुट आपण यूज करछन केते यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर ता भीतर गोटे इंडिविजुअल यूनिट रो कंट्रीब्यूशन कोन एटा ऑन एन एवरेज आपण पाउछन मे बी डिफरेंट हे पर डिफरेंट यूनिट रो किंतु ऑन एन एवरेज जेतले आपण जानिया छन सपोज आपण ओरे परीक्षा रे मार्क रखिसंती 500 रु 400 नबे आपण कहबे एवरेज केते आपण 490 500 कहउछन तेनु एवरेज ता जेति के आपनकर आसीबो सब पेपर रे कोन सेम रखछन कोतरे अधिका थाई परे कोतरे कम थाई परे एवरेज हेला लो एवरेज एति मध्ये से एवरेज ता होची कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट ऑन एन एवरेज जदि कहली 10 टा यूनिट ऑफ लेबर यूज करछंती 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बाहर करछंती आपण जाने जब जे ऑन एन एवरेज गोटे यूनिट ऑफ लेबर रो कंट्रीब्यूशन केते टोटल आउटपुट तो 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स ऑफ लेबर तो पहले 10 यूनिट माने न्यू जे समस्त 10 यूनिट कंट्रीब्यूशन रहे यार 15 यूनिट थाई पर कार 12 यूनिट थाई पर कार 8 यूनिट थाई पर बट ऑन एन एवरेज हम कहउचे एवरेज तो सेति पे एवरेज प्रोडक्ट मिले अंक भीतर रिलेशनशिप टा को देखिया को पड़ियो कारण हम जो देखो जे थ्रू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में एटा रिफ्लेक्टिव हो ए जो रिलेशनशिप टा में देखै जे स्लाइड रे जे मार्जिनल प्रोडक्ट जदि एवरेज प्रोडक्ट ऊपर अछि ताहले इट इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड द एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग जदि मार्जिनल प्रोडक्ट टा कम अछि जोठी आपण देखिबे जो ब्लू डॉटेड लाइन जोटा एवरेज प्रोडक्ट रहिछि ब्लैक डॉटेड लाइन जोटा होछि मार्जिनल प्रोडक्ट केतोळे एवरेज प्रोडक्ट टा अधिक अछि एवरेज प्रोडक्ट टा केतोळे अधिक अछि माने आपनकर 4 यूनिट रु 5 यूनिट भितरे जदि आपण देखिबे तापरे आपनकर एवरेज प्रोडक्ट टा अधिक 4 यूनिट पर आपनकर एवरेज प्रोडक्ट अधिक अछि ततोळे आपण जानिबे जे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द फैक्टर वेरिएबल फैक्टर इज डिक्लाइन तो हम कहते एपी इज फॉलोइंग आउ एमपी इज ग्रेटर देन एपी प्रथम रो अछि 1 रु 4 भितरे जब देखिबे ताले से जगह रे आपनकर एवरेज कंट्रीब्यूशन ता बढ़ी बढ़ी जाय एका जो जगह रे हेबे 4 रु 5 भितरे गोटे जगह रे एका हिचन समान सेठी आपण देखिबे एवरेज प्रोडक्ट ता मैक्सिमम हो
ତାପରେ average product କମି କମି ଯିବ, କିନ୍ତୁ average product ଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରହିବ, କେବେ ନେଗେଟିଭ ହବନି। ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ନେଗେଟିଭ। ବୁଝିହେଲା? Sir, ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ରେଗୁଲାର ହେଲେ କ୍ଲାସ ହବ, ବାକି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଟା କାଲି ଦେଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। sir, Thank you, ହଁ sir. କୁହନ୍ତୁ। Thank you, sir. sir, ଏଇଟା 8ଟାରୁ 9ଟା ଥିଲା। 8ଟାରୁ 9ଟା ଥିଲା ଯେ ବା ପ୍ରିପୋନ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ। ସେଦିନ ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମ୍ୟାଡାମ କହିଥିଲେ 7ଟାରୁ 8ଟା ନେବା ପାଇଁ, କାରଣ 8ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କ୍ଲାସ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ୍ଲାସ ଟା ହଉଥିଲା ସାଥିରେ, ସେଇଟା ଆଜି ସକାଳେ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ 6ରୁ 7, 7ରୁ 8 ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ରବିବାର ଦିନ। କାଲିଠୁ 8ଟାରୁ 9ଟା। ମଣ୍ଡେ ଅନୱାର୍ଡସ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରାଇଡେ ଯାଏଁ ଅଛି ଆଉ 5ଟା କ୍ଲାସ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 8ଟାରୁ 9ଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Thank you. Thanks, sir. Good night.